감사합니다. Dios Padre sagrado y viviente, te damos gracias. 죄 가운데 태어나서 지옥에 갈 사람들이었습니다. Nacimos como pecadores destinados al infierno, 이런 저희들을 불러주셔서 하나님의 은혜를 깨닫게 해주신 것 감사드립니다. pero nos has llamado, nos has entendido para recibir el perdón de todos los pecados y te damos gracias. 이 세상 사는 동안 참 소망을 주신 것 감사드립니다. Y gracias por darnos la verdadera esperanza en este mundo. 이제 또 머지않아 오실 예수님을 기다리며 살아갑니다. Y vivimos ahora esperando tu segunda venida, 늘 우리와 함께 계심을 믿고 또한 감사드립니다. creyendo que siempre estás con nosotros, te damos gracias. 하나님의 말씀으로 가르쳐 주시고 이끌어 주시옵소서. Enséñanos con tu palabra y guíanos. 이 시간 또 하나님의 말씀을 듣기 위해 이 자리에 모였습니다. En esta hora estamos reunidos para aprender tu palabra. 하나님 우리의 마음과 눈과 귀를 열어 주시옵소서. Abre nuestro corazón, nuestros ojos y nuestros oídos. 거룩하신 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Y oramos en el nombre sagrado de Jesucristo. 아멘. Amén. 성경 히브리서 11장 찾으시겠습니다. Vamos a buscar el libro de Hebreos, capítulo 11. 히브리서 11장 Hebreos 11. 히브리서 11장 5절 6절 Hebreos 11, versículos 5 al 6. 히브리서 11장 5절 6절 Hebreos 11, 5 al 6. 천천히 같이 읽어보겠습니다. Lentos, vamos a leerlo juntos. 믿음으로 Por la fe, 에녹은 죽음을 Enoc fue 보지 않고 traspuesto para no ver 옮기었으니 muerte 하나님이 y 저를 no fue 옮기심으로 hallado, 다시 porque lo 보이지 traspuso 아니하느니라. Dios, 저는 y antes que 옮기기 fuese 전에 traspuesto, 하나님을 tuvo 기쁘시게 testimonio de 하는 haber 자라는 agradado a 증거를 Dios. 받았느니라. Pero 믿음이 sin 없이는 fe es 기쁘시게 imposible agradar a 못하나니 Dios, 하나님께 porque es 나아가는 necesario 자는 que el que se 반드시 acerca a 그가 Dios 계신 것과 crea que le hay 또한 그가 y que es 자기를 찾는 galardonador 자들에게 de los 상 que le 주시는 이심을 buscan. 믿어야 할지니라. 가주중앙교회는 굉장히 오랜만에 와본 것 같습니다. Creo que hacía mucho que no visitaba la iglesia central aquí de California. 2달 전에 제가 시애틀로 왔습니다. Hace 2 meses que llegué para la iglesia de Seattle. 그래서 같은 서부권이라고 생각을 했어요. Yo pensé que la iglesia de Seattle pertenecía también a la costa oeste. 그래서 뭐 한번 운전해서 한번 와볼까도 생각을 했습니다. Y hasta pensé que era posible venir manejando de allá hasta acá. 그런데 보니까 24시간이 걸려요. Pero después supe que 24 horas tarda en coche. 그래서 그냥 포기했습니다. Por eso me rendí. 굉장히 가까울 것 같아서 자주 볼 수 있지 않을까 생각도 했어요. Pensé que era más cerca de donde estaba, entonces pensé que los iba a ver más seguido. 주로 한 동부에서 거의 한 10년을 이상을 있었던 것 같습니다. Estuve en una iglesia de la costa este durante 10 años. 그래서 서부에서 교제하는 형제자매님들 사실 얼굴은 알아도 잘 모릅니다. Por eso de cara conozco a muchos de los hermanos que están en las iglesias de costa oeste, pero en realidad no los conozco bien personalmente. 그래도 이제 조금 가까이 왔으니까 자주 보고 교제할 시간이 있을 거라고 생각합니다. Pero como estoy un poquito más cerca de aquí, me han movido más cerca, por eso estoy seguro que los voy a ver más seguido. 저는 1986년 3월 1일에 구원받았습니다. Yo recibí la salvación en el año 86, el 1 de marzo. 벌써 이제 한 30년이 조금 넘어버렸는데요. Creo que casi un poco más de 30 años ya pasaron. 늘 우리 형제자매들과 함께 할 수 있어서 또 이렇게 믿음을 지킬 수 있었다라고 생각을 합니다. Creo que la razón por la cual puedo guardar la fe hasta el día de hoy es porque he estado en la comunión junto con todos los hermanos hasta el día de hoy. 자, 우리가 신앙생활하는 데 있어서 굉장히 중요한 주제를 오늘 이야기하고자 합니다. Para llevar la vida cristiana, el tema de hoy que voy a tocar es un tema muy importante. 오늘 말씀의 주제가 하나님이 기뻐하시는 믿음입니다. Hoy el tema va a ser acerca de la fe que agrada a Dios. 우리가 신앙생활하다 그런 고민을 많이 해보실 거예요. Seguramente en la vida cristiana uno se cuestiona 내가 믿는 믿음이 올바른 것인가? si la fe que yo tengo es la correcta. 그리고 내가 지금 올바로 신앙생활하고 있는가? Y si yo estoy llevando correctamente la vida cristiana o no. 교회에는 왔다 갔다 하는데 Yo estoy viniendo y yendo a la iglesia, 나는 무엇을 위해서 살아야 되는가? pero ¿para qué yo estoy viviendo? 늘 우리는 우리 자신에 대해서 이렇게 체크업을 해봐야 됩니다. Siempre es importante examinar por eso la fe de cada uno. 자, 그래서 이 히브리서 11장에는요 우리가 본받을 만한 많은 믿음의 선배들이 있습니다. Este capítulo 11 del libro de Hebreos menciona de muchas personas de la fe que tenemos que tomar como ejemplo. 이분들의 삶을 우리가 자세히 배워보고 공부해 볼 필요가 있어요. Es muy importante estudiar y aprender la vida de cada uno de estos hombres de la fe. 그리고 그분들의 삶을 우리가 따라가기를 하나님이 원하십니다. El Señor desea que también imitemos la fe y la vida de cada uno de ellos. 바울 사도께서는 고린도전서 11장에 그렇게 말씀하셨어요. En 1 Corintios capítulo 11 el apóstol Pablo mencionó esto.
Cristo. 내가 그리스도를 본받은 것처럼 너희는 나를 본받는 자 되라라고 Él dijo, 말씀하십니다. sed imitadores de mí como yo de Cristo. 본받는다는 것은 똑같이 닮아간다는 것입니다. El ser imitador, el imitar en algo significa que ser igual, parecido. 여러분 여기 마트에 가게 되면 똑같이 생긴 물건들이 정말 많습니다. Uno va a la marqueta, hay muchos productos que son casi iguales. 한 공장에서 똑같은 물건을 만들었어요. Porque en la misma fábrica crearon esos mismos productos. 그 모습을 본받는다라고 합니다. A eso significa imitar. 그렇기 때문에 구원받은 그리스도인들의 모습은 어찌 보면 정말 닮았어요. Por eso la vida cristiana de todos los cristianos salvos es muy parecido. 말하는 것, 생각하는 것, 살아가는 모습이 거의 똑같습니다. Casi igual es la forma del hablar, del actuar, de vivir de todos los cristianos salvos. 이건 서로 본받는 거라고 말할 수 있습니다. Esto significa que cada uno está imitando al otro. 서로 옆 사람 한번 봐보셔요. Mírense al que tenga al lado. 저는 쳐다봐보셔요. Miren al que tiene al lado. 닮았지 않습니까? ¿No se parecen? 안 닮았나요? ¿No? 나 이 사람 닮기 싫은데. Uno dice, no, no me quiero parecer a esta persona. 물론 서로 보면은 좋은 점도 있고 안 좋은 점도 있어요. Obviamente cada uno tiene defectos como virtudes. 그러나 신앙생활을 하다 보면 이제 비슷하게 닮아갑니다. Pero en la vida cristiana uno cada vez más está imitándose más al uno al otro y se parecen más. 대부분 또 친한 분들끼리 앉아 있잖아요. Por lo general están sentados con los que uno mejor se lleva a veces. 그러다 보니까 이제 비슷해져 갑니다. Por eso se van haciendo más parecidos también en la vida cristiana. 자, 하나님을 믿지 않는 사람들은 이런 그리스도인들의 모습을 이해를 못한다고 합니다. La gente que no cree en Dios dice que no entiende esta forma que tienen los cristianos salvos. 성경에는 우리가 따라가야 될 그런 모습들이 굉장히 많습니다. La Biblia menciona muchos ejemplos a quien tenemos que imitar nosotros. 특별히 방금 읽었던 말씀에는 한 사람이 나오죠. En el versículo que acabamos de leer menciona a una persona, 에녹이라는 사람입니다. Enoc. 마지막 시대에 살아가는 우리 그리스도인과 거의 똑같은 환경에 살았던 사람이에요. Él vivió en un tiempo muy parecido a lo que estamos viendo hoy en día en los últimos tiempos. 자, 그래서 우리의 모습과 에녹의 모습을 한번 이렇게 살펴보고자 합니다. Por eso vamos a ver la imagen de Enoc con lo que estamos viendo hoy en día. 내가 올바로 신앙생활하고 있는가? Y comparar si de verdad yo estoy viviendo correctamente mi vida cristiana o 나는 no. 무엇을 위해서 살아야 될 것인가? ¿Y para qué tengo que vivir yo ahora? 이 에녹을 보면서 우리는 또 따라가고자 합니다. Y viendo a Enoc vamos a ver cómo él ha caminado en su vida. 자, 에녹의 모습을 하나님은 이렇게 말씀하셨습니다. La imagen de Enoc Dios lo menciona así. 히브리서 11장 5절 Hebreos 11:5. 같이 읽어보겠습니다. Vamos a leer juntos. 믿음으로 Por la fe, 에녹은 Enoc 죽음을 fue 보지 traspuesto 않고 para no ver 옮기웠으니 muerte. 하나님이 Y no 저를 fue hallado 옮기심으로 porque 다시 lo 보이지 traspuso 아니하니라. Dios, y antes 저는 que 옮기기 fuese 전에 traspuesto, 하나님을 tuvo 기쁘시게 하는 testimonio de haber 자는 agradado 증거를 a Dios. 받았느니라. 에녹을 한마디로 이야기해 보면은 하나님이 기뻐하신 사람이라는 뜻입니다. En una palabra, a Enoc lo podemos expresar que fue el hombre que ha agradado a Dios. 에녹을 봤더니 하나님이 너무 좋아요. Vio a Enoc y a Dios le agradó a Enoc. 너무 사랑스럽습니다. De verdad lo amó mucho. 자, 근데 그 에녹이 살았던 환경이 지금 우리 환경과 거의 비슷합니다. Pero el ambiente en que vivió Enoc en esos tiempos muy parecido a lo que estamos viendo en estos tiempos ahora nosotros. 자, 이 에녹은 마지막 시대를 살아가는 그리스도인들의 모습을 나타내기도 합니다. Enoc representa la imagen de los cristianos salvos viviendo en los últimos tiempos. 에녹은 죽지 않은 채 하나님이 데려가셨습니다. Enoc sin haber visto muerte, él fue traspuesto por Dios. 참 이거 생각하면은요, 이게 참 신기합니다. Si vemos esto es algo de verdad asombroso. 어떻게 이런 일이 내 눈앞에서 벌어질 수 있을까? ¿Cómo puede ocurrir algo así ante nuestros ojos? 어떤 분은 이런 말씀 들으면 굉장히 고민하기도 합니다. Hay personas que escuchan esto y caen en dudas y preguntas. 내가 이렇게 몸무게가 많이 나가는데 Y dice, pero yo peso mucho. 내가 어떻게 공중으로 올라갈 수 ¿Cómo 있을까? puedo yo ser traspuesto así? 걱정하지 마세요. Pero no se preocupen. 예수님은 우리의 몸을 가장 완벽하고 아름다운 몸으로 바꿔서 데리고 가십니다. Porque el Señor primero va a transformar este cuerpo también y así lo va a llevar a los cielos. 기대되지 않으십니까? ¿No esperan ese día? 그러니까 굳이 그때까지 병원에 따로 가실 필요는 Por eso no 없습니다. es necesario hacerse ninguna cirugía, ¿sí? 지금 이 모습으로도 충분히 아름다워요. Porque tal como están ahora, suficientes que son hermosos. 근데 하나님 보실 때 더 아름다운 모습이 있습니다. Pero ante los ojos de Dios hay una imagen más hermosa. 자, 이 에녹처럼 에녹의 모습을 보고 하나님이 너무 좋다고 말씀하셨어요. Porque no le agradó tanto esta imagen de no a Dios, perdón. 이 성경에는요, 하나님은 구원받은 그리스도인들의 모습, 또 하나님을 믿고 살아가는 사람의 모습을 보고 하나님의 마음을 써놓은 성경들이 많습니다. Hay muchas Biblias que mencionan
de Dios que menciona acerca, viendo a gente que ha recibido la salvación, de por qué agrada y ama a esas personas. 또 한번 옆 사람 봐보실까요? Véanse otra vez a la persona que tienen al lado. 죄송합니다. Vean a la que tengan al lado o al 오늘 que 저하고 tengan. 말씀 듣다 보면 주무실 시간 없을 겁니다. Hoy conmigo, escuchando la palabra, no van a tener tiempo de quedarse dormidos. 자, 옆 사람 서로 봐보셔요. Véanse a que tengan al lado. 좋으십니까? ¿Sí les gusta? 만나서 너무 좋죠. ¿Contentos de haberse encontrado? 물론 잘생긴 사람도 있고 못생긴 사람도 있습니다. Sé que quizás físicamente algunos son un poco mejor parecidos y otros no, 그런데 우리는 하나님의 사랑을 같이 받았기 때문에 너무 좋습니다. pero nos agrada el uno al otro porque recibimos ese mismo amor de Dios. 자, 그런 의미에서 서로 옆 사람에게 이런 말 한번 해보시죠. Y bueno, y para decir eso mejor digamos una palabra al que tenga al lado. I love you. I love you. ¿Sí? Lo amo, la amo. 스페인어로 뭐라고 하나요? Ah, te amo. Te amo. Ah. Te amo. 자, Te amo. 하나님은 그걸 너무 좋아하셔요. Porque a Dios le agrada eso. 자, 구약 성경 스바냐 3장 봐보시겠습니다. Vamos a buscar el libro de Sofonías del Antiguo Testamento, capítulo 3. 스바냐 Sofonías. 스바냐 3장. Sofonías, capítulo 3. 제 성경으로는 구약 1309쪽인데요. Ah, se podría estar que es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. 스바냐 3장 17절. Sofonías 3, 스바냐 3장 17. 17절. Sofonías 3, 17. 자, 성경이 잘 안 넘어가시죠? Difícil buscarlo, ¿no? 예, 손가락 끝에 침 좀 묻히세요. A ver. Si ven que se le hace difícil, a ver, no, ahí pueden ver en la lista de atrás 스바냐 3장 el orden. 17절. Sofonías 3, 17. 찾으셨으면은 Si lo encontraron, 같이 읽어보겠습니다. vamos a leer juntos. 너의 하나님 Jehová está 여호와가 en medio de 너희 ti, 가운데 계시니 poderoso. 그는 Él 구원을 salvará, 베푸실 se gozará sobre 전능자시라. ti con 그가 너로 alegría, 인하여 기쁨을 callará de 이기지 amor, 못하여 하시며 se 너를 regocijará sobre 잠잠히 ti 사랑하시며 con cánticos. 너로 인하여 즐거이 부르며 기뻐하시리라 하리라. 자, 하나님이 우리 가운데 계십니다. Dios está en medio de nosotros 그리고 우리 그리스도인들이 함께 모여서 있는 걸 보고 너무 즐거워하신다고 y Él 합니다. se goza al ver a todos los que están aquí juntos. 하나님이 즐거움을 참지 못해서 막 기뻐서 노래 부르신다고 Y 하셔요. dice que se regocija porque no puede aguantar ese gozo que tiene adentro. 자, 우리 형제자매들이 이렇게 말씀 들으러 오시는 모습 보고 하나님 너무 기뻐하십니다. Dios se goza demasiado al ver a los hermanos juntos aquí que están reunidos en la palabra. 아직 못 찾으셨나요? ¿Todavía no lo encontraron? 오케이, 나중에 찾으세요. O después lo pueden buscar, sí, anótenlo y lo buscan luego. 계속 이러다가 아스탈 루에고 합니다. Porque así vamos a, después creo que va a llegar la hora del final, así. 천천히 ¿Sí? 자, Por 이제 eso 들으셔요. les pido que ahora escuchen y que nomás anoten el versículo. 듣는 게 더 Lo 중요합니다. importante es el oír. 구원받은 그리스도인들이 함께 모여서 교제하는 걸 하나님 너무 기뻐하십니다. A Dios le goza que estén todos los cristianos salvos en comunión. 자, 근데 예녹은 그 당시에 같이 교제할 수 있는 사람이 있었을까요? ¿Enoch creen que tuvo alguien con quien estar en comunión en ese tiempo? 우리처럼 이렇게 구원받은 그리스도인들과 함께 모였을 수 있었을까요? ¿Creen que fue para él posible de reunirse y estar en comunión con los cristianos salvos de ese tiempo? 성경에 보면 없습니다. En la Biblia no 정말 dice 외로웠을 eso. 거예요. Seguramente él de verdad estaba solo. 같은 믿음, 같은 소망을 갖고 있는 형제자매들이 없었던 것 같아요. Parece que no había gente que tenía la misma fe, la misma esperanza. 그런데도 그는 끝까지 믿음을 지키고 Pero sin 살아갔어요. embargo, él hasta el final guardó su fe. 그 예녹의 모습을 하나님 너무 기뻐하신 거예요. Y Dios se gozó de esa imagen de Enoch. 자, 그런데 우리는 한 사람도 아니고 여기 벌써 수십 명이 이렇게 모여 앉아 있잖아요. Pero nosotros no estamos solos, sino que aquí hay muchos hermanos juntos. 내가 갖고 있는 믿음하고 똑같은 형제자매들이 내 주변에 있습니다. Hermanos que tienen la misma fe que yo tengo. 또 예수님의 지름을 기다리며 살아가는 그리스도인들이 내 옆에 있습니다. Y muchos cristianos que esperan esa segunda venida del Señor también están conmigo cerca. 주변에 에녹보다는 더 좋은 환경에 우리가 있어요. Quizás nuestro ambiente ahora la situación es mejor que la que tuvo Enoch. 자, 하나님은 이 구원받은 그리스도인 죄인이 구원받은 그것을 보고 너무 기뻐하십니다. Y Dios se goza cuando una persona perdida recibe la salvación. 누가복음 15장 봐보시겠습니다. Buscamos en el libro de San Lucas, capítulo 누가복음 15. San Lucas 15. 누가복음 15장 San Lucas 15, 7절입니다. versículo 7. 누가복음 15장 7절. San Lucas 15, versículo 7.
이번에는 제가 읽어드리겠습니다. Esta vez se los leo. 내가 너희에게 이르노니 이와 같이 죄인 하나가 회개하면 하늘에서는 회개할 것 없는 의인 99을 인하여 기뻐하는 것보다 더하리라. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. 하늘에 있는 의인 99은 천사들을 말합니다. A los 99 aquí dice que son los que son salvos, se refieren aquí a los justos, a los ángeles. 천사들이 아무리 많아도 한 사람이 구원받는 것이 더 기쁘다라는 거예요. Que aunque tengan muchos ángeles justos en los cielos, Dios se goza más de un pecador que se arrepiente y vuelve a Dios. 하나님의 마음을 성경 곳곳에다가 하나님 써놓으셨습니다. En varias partes de la Biblia Dios menciona su corazón. 집을 나간 아들이 다시 집으로 돌아왔습니다. Como el hijo pródigo que salió de la casa y vuelve a la casa. 그 아들을 멀리서 보고 아버지는 너무 좋았습니다. El padre se gozó viéndolo al hijo venir de lejos. 그래서 그 아들을 맞이하러 이 아버지가 달려 뛰어갔습니다. El padre fue quien fue corriendo para besar a ese hijo. 얼마나 좋았는지 그 집에 있는 모든 것으로 그날 파리를 벌렸습니다. Fue tanto el gozo que tuvo ese padre que con todo lo que tenía hizo un banquete en la casa. 또 같이 읽어볼까요? Vamos a también leer juntos. 누가복음 15장 22절부터 San Lucas 15 del versículo 22, 24절까지, del 22 al 24, 22절부터 24절까지 del 22 al 24, 또 같이 읽어볼까요? también leemos juntos. Pero 아버지는 el padre 종들에게 dijo a 이르되 sus 제일 siervos, 좋은 옷을 sacad el 내어다가 mejor 입히고 vestido y 손에 가락지를 vestirle, y 끼우고 poned un 발에 anillo en su 신을 mano y calzado 신기라. en sus pies, 그리고 y 살찐 traed 송아지를 becerro 끌어다가 gordo y 잡으라. matadlo, 우리가 y 먹고 comamos y 즐기자. hagamos fiesta. 이내 아들은 Porque este mi 죽었다가 hijo 다시 muerto era y ha 살아났으며 revivido, 내가 잃었다가 se 다시 había 얻었노라 perdido y 하니 es hallado, y 저희가 comenzaron a 즐거워하더라. regocijarse. 여러분 이 스토리는 잘 알고 계실 Todos 거예요. conocen esta historia. 이 둘째 아들이 아버지에게 돈을 달라고 요구했습니다. Este segundo hijo le pide la parte que le pertenece de su herencia. 그리고는 그 돈을 가지고 멀리 다른 나라로 갔어요. Y con ese dinero se va a una tierra muy lejana. 거기서 신나게 쓰고 살았습니다. Y lo malgastó todo ahí en esa tierra. 그러나 나중에 이제 완전히 모든 걸 다 잃어버렸죠. Luego él pierde todo. 자, 그때 이 아들은 이제 아버지에게 돌아갈 계획을 세웁니다. Desde ese momento entonces este hijo hace el plan de volver al padre otra vez. 그리고 나서 결국은 아버지에게도 돌아갑니다. Y luego vuelve al padre. 자, 이 아버지는 하나님을 나타내요. Este padre representa a Dios. 이 아버지는요, 아들이 나간 때부터 아마 잠을 못 잤을 것 Este 같아요. padre, del momento que el hijo salió de la casa, seguramente no pudo dormir en paz, 이 아들이 도대체 언제 돌아올 것인지 esperando cuándo va a volver el hijo. 계속 걱정입니다. Seguramente vivía preocupado. 그러다 이제 아들이 돌아오는 것을 보고 달려 나갔습니다. Pero al ver que el hijo venía, volvía, se fue corriendo a besarlo. 그러고 나선 그 아들을 이제 집으로 맞이했습니다. Y luego trae a ese hijo a la casa. 제일 좋은 것을 잡아가지고 이제 잔치를 벌였습니다. Agarró lo mejor de la casa e hicieron un banquete. 자, 이 죄인이 하나님의 은혜를 깨닫고 구원받은 하나님의 자녀가 되었습니다. Este hijo ahora ha vuelto a Dios, y recibió el perdón de todos los pecados y ya se ha convertido en hijo de Dios. 하나님 그걸 가장 기뻐하시는 거예요. De eso se goza más Dios. 자, 그래서요, 우리 그리스도인들이 구원받은 그리스도인들이 이렇게 모여 있는 걸 보고 하나님 지금 너무 기뻐하실 Por 거예요. eso es demasiado el gozo que siente Dios al ver a todos los cristianos salvos en el mismo espíritu. 우리도 서로 보고 좋지 않나요? Nosotros también cuando nos encontramos entre nosotros, ¿nos gozamos o no? 한번 또 서로 봐보시죠. Otra vez vean cenas que tengan al lado. 서로 또 봐보세요. Otra vez. 뭐라고 할까요? ¿Qué creen que le dirían? Te amo? ¿Te amo? Te amo. 네. 자, 하나님이 너무 기뻐하셔요. De verdad Dios se goza demasiado. 근데 여러분, 사실 이제 우리 그리스도인들이 기뻐하는 것과 구원받지 않은 사람들이 기뻐하는 것은 다릅니다. El gozo que siente el cristiano salvo de la persona que no es salva es diferente. 우리는 맛있는 걸 먹고 굉장히 기뻐할 수도 있어요. Nosotros quizás comiendo una comida muy rica podemos sentir gozo. 좋은 것을 보고 좋은 데 살면서 아주 좋아할 수 있습니다. O ver cosas buenas, o vivir en una casa buena, también uno siente gozo. 그런데 하나님은 이 에녹이 무엇을 보고 그렇게 기뻐하셨을까요? Pero Dios, viendo qué cosa de Enoch, se gozó de él. 다시 히브리서 11장 돌아가 보겠습니다. Vamos a volver al libro de Hebreos, capítulo 11. 히브리서 11장. Hebreos, capítulo 11. 자, 히브리서 11장 6절입니다. Capítulo 11, Hebreos, versículo 6. 히브리서 11장 6절 Hebreos 11, 6. 같이 읽어보겠습니다. Leemos juntos. 믿음이 Pero sin 없이는 fe es 기쁘시게 imposible agradar a 못하나니 Dios, 하나님께 porque es 나아가는 자는 necesario que el que se 반드시 acerca 그가 a 계신 Dios 것과 crea 또한 que le hay, 그가 que 자기를 es 찾는 자들에게 상 galardonador 주시는 de 이심을 los que le 믿어야 buscan. 할지니라. 자,
에녹은 하나님을 기쁘시게 하는 사람이었었습니다. Enoc fue alguien que agradó a Dios. 근데 방금 이 6절은 에녹이 어떤 믿음을 갖고 있었는지 설명을 합니다. Y en este versículo 6 menciona qué fe tuvo este Enoc. 에녹이 갖고 있는 그 믿음 때문에 하나님은 또 기뻐하셨습니다. Porque por esa fe que tuvo Enoc, Dios se gozó más todavía. 자, 어떤 믿음이었을까요? ¿Cuál fue la fe que él tuvo? 첫 번째가 Primero, 하나님이 살아계신다는 확실한 믿음이었습니다. él tenía fe, seguridad de que Dios vivía. 여러분, 많은 사람들은 하나님을 믿는다고 합니다. Mucha gente dice hoy en día que cree en Dios. 또 주일날에도 교회를 갑니다. Domingos van a la iglesia. 또 구원받았다고 말도 합니다. También dicen que son salvos. 근데 가만히 이야기해 보면 그렇지 않은 사람들이 많습니다. Pero si uno habla bien con esas personas, en realidad no es correcto lo que ellos están creyendo. 그냥 교회 가서 그냥 예배 드리고 그냥 그걸로 끝납니다. Son gente que van a la iglesia, dan un culto y vuelven. 그리고는 자기 생각대로 하나님을 믿습니다. Y con su propio pensamiento creen en Dios. 하나님의 살아계심을 믿는다라는 것은 하나님의 말씀을 믿는다는 것입니다. El creer que Dios vive y existe significa que uno cree en la palabra de Dios. 여러분, 사람도요, 누군가가 자신을 믿어줄 때 가장 좋아한다라고 합니다. Las personas también dicen que cuando sienten mayor gozo es cuando uno sabe que el otro tiene confianza y fe en uno. 부모 입장에서도 자녀들이 부모를 믿고 따를 때 그게 가장 좋은 거잖아요. Como padres también, cuando ve que sus hijos tienen confianza en uno, es cuando uno se goza. 또 자녀 입장에서도 부모가 자기를 믿고 신뢰하는 걸 또 이 아이들도 굉장히 좋아합니다. Lo mismo de parte de los hijos, cuando ve que sus padres tienen confianza en ellos, eso trae gozo para los hijos. 자, 그래서 온 가족이 서로 사랑하고 신뢰할 때 그게 행복한 가정이라고 말할 수 있어요. Por eso, cuando entre toda la familia tienen respeto y confianza, se podría decir que es una familia feliz. 사람도 누군가가 자신을 믿어주게 될 때 그 사람을 위해서 최선을 다할 수 있는 것입니다. Una persona también, cuando tiene confianza de la otra persona, es cuando hace lo máximo por esa persona. 하나님은 어떠실까요? ¿Y qué hará Dios? 하나님도 하나님의 말씀을 잘 믿고 따르는 사람 사실 정말 기뻐하십니다. Dios también se goza de la persona que cree en Él y que sigue a su palabra. 또 옆 사람 봐보실까요? Vean otra vez a la persona que tienen al lado. 네. 얼마나 믿어지세요? ¿Cuánta confianza tienen en esa persona? 얼마나 믿을 수 있습니까? ¿Cuánto creen en esa persona? 아, 믿을 수 있습니다. Sí, uno puede creer en esa persona. 네, 가끔가다 못 믿을 때가 있습니다. Aunque de vez en cuando uno duda, ¿no? 밥 먹으라고 혼자 다 먹어요. Que le dice, ven a comer, después termina comiendo uno todo solo, ¿no? Y no 약속을 comparte. 해놓고 또 깨트릴 때도 있습니다. O compromete algo y no lo hace. 자, 그럼에도 불구하고 우리 가족은 서로 믿고 신뢰하고 또 같이 마음을 같이 합니다. Pero sin embargo, aunque haya esos defectos, obviamente, la familia siempre tiene confianza y están juntos. 하물며 하나님은 어떠실까요? ¿Y cuánto será Dios? 하나님은 눈으로 본 적이 없습니다. A Dios no lo vimos nunca con los ojos. 하나님을 직접 만져본 적도 없습니다. Tampoco lo tocamos a Dios nunca. 그럼 우리가 어떻게 하나님을 믿을 수가 Entonces, 있을까요? ¿cómo podemos creer en ese Dios? 말씀이잖아요. Con la palabra. 요한복음 1장 보시겠습니다. Vamos a buscar el libro de San Juan 1. 요한복음 1장 San Juan 1, 요한복음 1장 1절입니다. 1. 요한복음 1장 1절. San Juan 1. 같이 읽어볼까요? Vamos a leer juntos. 태초에 말씀이 principio era el 계시니라 verbo, 이 y el 말씀이 verbo era 하나님과 con Dios, 함께 계셨으니 y el verbo 이 말씀은 곧 era Dios. 하나님이시니라. 자, 눈에 보이지 않는 하나님을 어떻게 알 수가 있을까? A Dios que no lo vemos con los ojos, ¿cómo podemos conocer de Él? 이 우리가 읽고 보는 이 성경책이 하나님의 말씀입니다. Esta Biblia que leemos y vemos es la palabra de Dios. 하나님은 하신 말씀대로 역사하십니다. Dios, tal como habló en la palabra, así actúa. 그 말씀을 통해 우리는 하나님을 알 수가 있습니다. Y con la palabra podemos conocer de Dios. 그래서 하나님의 살아계심을 믿는다라는 것은 바로 하나님의 말씀을 믿는다는 것입니다. Por eso el creer de que uno cree en la existencia de Dios significa que uno está creyendo en la palabra de Dios. 왜냐하면 하나님의 말씀은 살아있거든요. Porque la palabra de Dios vive. 그 말씀대로 살아서 역사를 합니다. Porque la palabra de Dios vive y actúa. 하나님의 말씀대로 모든 것이 시작되었습니다. Con la palabra de Dios todo empezó. 그리고 하나님의 말씀대로 모든 것이 이끌어지고 Y 있습니다. con la palabra de Dios así es como ha corrido el tiempo en la historia. 하나님의 말씀대로 끝이 있습니다. Y conforme a la palabra de Dios va a haber un final. 그리고 그 말씀대로 영원한 천국과 영원한 지옥이 있습니다. Y conforme a la palabra de Dios existe el cielo y el infierno. 자, 그래서 하나님을 믿는다는 것은 교회를 다닌다라는 걸 말하는 게 아닙니다. Por eso el creer en Dios no significa el venir a una iglesia, 이 하나님의 말씀을 믿는 것입니다. sino significa creer en la palabra de Dios. 에녹이 하나님을 믿었다는 건 뭘 말하는 걸까요? ¿Qué significa que Enoc tuvo fe en Dios? 하나님의 말씀을 믿었습니다. Que tuvo fe en la palabra de Dios.
왜 이게 하나님을 기쁘시게 했을까요? ¿Por qué eso fue lo que agradó a Dios? 그 당시 사람들의 생각을 보면 압니다. Uno puede saber cuál pensamiento tenía la gente de ese entonces. 마태복음 24장 Vamos a 봐보시겠습니다. buscar el libro de San Mateo 24. 마태복음 24장 San Mateo 24. 마태복음 24장 38절 39절 San Mateo 24, 38, 39. 마태복음 24장 38절 39절 San Mateo 24, 38, 39. 같이 읽어보겠습니다. Leemos juntos. 홍수전에 Porque como en los días 노아가 antes del diluvio 방주에 estaban 들어가던 comiendo, 날까지 bebiendo, 사람들이 casándose y 먹고 dando el 마시고 casamiento, 장가들고 hasta el 시집가고 día en que Noé 있으면서 entró en el arca, 홍수가 나서 저희를 no 다 entendieron hasta que 멸하기까지 vino el 깨닫지 diluvio 못하였으니 y se los llevó a 인자의 todos. 맘도 Así 이와 será también la 같으리라. venida del Hijo del Hombre. 에녹의 아들이 무두셀라입니다. El hijo de Enoch es Matusalén 그리고 무두셀라가 노아를 낳습니다. y Matusalén tuvo a Noé. 그러니까 이 에녹은 노아의 할아버지예요. Por eso Enoch es el abuelo de Noé. 자, 그 당시 사람들은 어떤 생각과 어떤 인생을 살아갔을까요? ¿Qué pensamiento, de qué manera vivía la gente de ese entonces? 먹고 마시고 시집가고 장가가고 사고 팔고 Comían, bebían, casándose, se daban en casamiento, vendían y compraban. 굉장히 중요한 거죠. Son cosas importantes. 여러분 먹는 것이 필요 없다는 말 아닙니다. Obviamente aquí no está diciendo que no es importante no comer. 오늘 아침에도 오셔서 또 먹을 것 드시기도 하고 드시고 오셨죠? En la mañana ustedes desayunaron, ¿no? 점심 때도 맛있는 거 하실 것 같은데 En el almuerzo creo que también va a haber algo rico. 우리는 먹는 즐거움도 있잖아요. Para nosotros hay un gozo en el comer también. 내가 어떤 잡을 얻어야만 할까? O de qué trabajo tengo que conseguir. 어디 가서 일을 하면 돈을 더 많이 벌까? En dónde voy a trabajar para ganar más dinero. 자, 우리 형제자매들도 그런 고민도 하고 그런 생각도 하십니다. Sé que todos los hermanos piensan acerca de eso y cuestionan y planean. 그런데 예녹하고 그 당시 사람들하고 무슨 차이가 있었을까요? Pero ¿cuál diferencia había entre Enoch y la gente de ese entonces? 예녹은 하나님의 말씀을 믿고 준비를 했습니다. Enoch creyó en la palabra de Dios y se preparó. 자, 창세기 5장 한번 Vamos a 봐보시겠습니다. buscar el libro de Génesis 5. 창세기 5장 Génesis 5. 창세기 5장 Génesis 5. 21절부터 24절까지 Del versículo 21 al 24. 창세기 5장 21절부터 24절까지 Génesis 5, versículo 21 al 24. 또 같이 읽어보겠습니다. Vamos a leerlo juntos. 예녹은 Vivió Enoch 65세 65 무두셀라를 años 낳았고 y engendró a 무두셀라를 낳은 Matusalén 후 y caminó 300년을 con 하나님과 Dios. 동행하며 Después que engendró a 자녀를 낳았으며 Matusalén 그가 300 años y 365세를 engendró hijos e 향수하였더라. hijas. 예녹이 Fueron 하나님과 todos los días de Enoch 동행하더니 365 하나님이 그를 años, 데려가심으로 caminó pues 세상에 있지 Enoch con Dios 아니하였더라. y desapareció porque le llevó Dios. 창세기는 예녹에 대해서 이렇게 말씀하십니다. En Génesis habla de Enoch acerca de Enoch de esta manera. 자, 65세에 무두셀라를 낳았습니다. Que a los 65 años tuvo a Matusalén. 무두셀라가 969살을 살았다고 나와요. 969 años se dice que vivió Matusalén. 자, 여러분 무두셀라의 이름에 뜻이 있습니다. Hay un significado del nombre de Matusalén. 여러분 각자에게도 이름이 다 있으시죠? Ustedes cada uno tienen nombres 그 이름에는 여러 가지 뜻이 있을 y 겁니다. cada nombre tiene un significado. 이 무두셀라라는 이름의 뜻은 El significado del nombre de Matusalén 그가 죽으면은 심판이 온다라는 뜻입니다. significa que cuando él muera vendrá el juicio. 그가 죽으면은 하나님의 심판이 시작된다는 거예요. Que cuando muera Matusalén iba a venir el juicio de Dios. 65세에 아들을 낳았습니다. A los 65 años Enoch tuvo a Matusalén. 그 전에는 어떻게 살았을까요? ¿Cómo habrá vivido antes de tener a Matusalén? 여러분 구원받기 전에는 어떻게 살으셨습니까? Ustedes antes de recibir la salvación, ¿cómo vivieron? 미국까지 오셔서 어떻게 살으셨어요? Viniendo hasta aquí, hasta a Estados Unidos, ¿cómo vivieron aquí? 더 좋은 잡을 얻기 위해서 Para obtener un mejor 어떤 futuro 분은 money is the best 그렇게 o para obtener más el dinero, que es lo mejor, 뭐니 해도 money가 최고다. que dice dinero es lo mejor. 결국은 돈과 관련이 돼 있습니다. Uno antes vivía para el dinero quizás. 왜냐면 먹고 마시고 살아가는 데 있어서 가장 필요한 거기 때문에. Porque para comer, beber y casar, todo eso, el dinero es importante. 자, 이 에녹도 65세 전까지는 아마 평범하게 똑같이 살았을 것 같아요. Seguramente no, antes de llegar a los 65 años, vivía como una gente común y corriente. 이 세상이 전부다라고 생각을 했고 Quizás vivía pensando que el mundo era el todo. 그 안에서 어떤 행복과 즐거움을 찾아보려고 살았을 Y 겁니다. seguramente vivió pensando en buscar la verdadera felicidad en las cosas del mundo. 물론 성경에는 자세하게 기록되지 않았습니다. Obviamente la Biblia no menciona acerca de su vida antes de los 65 años. 그러나
옛날에 살았던 사람이나 지금 우리 시대 사람이나 사는 것은 크게 다르지 않습니다. Pero en la época de antes como el día de hoy en día, la gente vive casi igual. 그러다가 65세에 아들을 낳았습니다. Y a los 65 años tiene un hijo. 그 아들의 이름을 무드셀라라고 지었어요. Y le puso Matusalén. 아마 어떤 계기로 그가 하나님의 뜻을 깨닫는지는 자세하게 성경에 나오지 La Biblia 않습니다. nos menciona cómo fue que él pudo entender cuál era la voluntad de Dios en su vida. 하나님은 에녹에게 하나님의 뜻을 들려주셨을 거고요. Seguramente Dios le ha hablado a Enoch sobre la voluntad de Dios. 그 뜻은 하나님의 계획을 알려주신 겁니다. Y le ha mostrado cuál era el plan de Dios seguramente. 앞으로 심판이 있을 것을 알려주셨고, También le ha anunciado que iba a venir un juicio. 그리고 그 심판에서부터 구원받을 수 있는 길을 Y 알려주셨을 거예요. también le ha mencionado de cómo recibir la salvación de ese juicio. 저와 여러분들이 들었던 똑같은 말씀을 들었을 거예요. Seguramente el evangelio que nosotros hemos oído va 여기서 a ser 아주 lo mismo. 중요한 것이 있습니다. Por eso aquí hay algo importante. 그냥 듣고 오케이 하고 끝나버린 게 아니에요. Enoch no dijo, sí está bien Dios y ahí terminó. 좋은 말씀 들었습니다 하고 끝난 게 No 아니에요. le dijo, sí fue buena palabra y ahí terminó. 야, 이 교회는 정말 성경을 잘 가르치는구나 하고 끝난 게 아니에요. Tampoco dijo, esta iglesia es una buena iglesia y ahí no fue que terminó. 그걸 정말 확신을 갖고 있었습니다. Sino que tuvo seguridad en lo que Dios le dijo. 그래서 아들의 이름을 무드셀라라고 Por 붙였어요. eso llamó el nombre de su hijo Matusalén. 요즘 말로 하면은 죽음, 심판 그런 의미입니다. Hoy en día el significado sería como decir juicio, muerte. 여러분 아들을 낳을 때 좋은 이름을 붙여주고 싶잖아요. Ustedes cuando tienen hijos quieren ponerle el nombre de sus hijos de que tenga un buen significado o no. 근데 누가 그 아들의 이름을 죽음, 심판 그렇게 붙이고 Pero ¿qué 싶겠습니까? padre le va a poner a su hijo que tenga un nombre con significado muerte y juicio? 그건 무드셀라의 이름을 부를 때마다 하나님의 말씀을 기억했을 겁니다. Por eso cada vez que nombraba a Matusalén se acordaba de la palabra del juicio de Dios. 다른 사람들이 다 궁금해서 물어보지 않았을까요? Quizás la gente le preguntó por qué le puso ese nombre. 이름을 왜 그렇게 지었어요? Seguramente le preguntó por qué le puso ese nombre. 그렇게 좋은 이름들이 정말 많은데 Porque hay tantos nombres buenos. 왜 그 이름을 붙였어요? ¿Y por qué le puso ese nombre? 물어보지 않겠어요? Seguramente la gente le preguntó 그러면 이제 대답을 해야죠. y él tiene que responderle. 하나님이 심판하신답니다. Porque Dios va a traer un juicio. 근데 얘가 죽으면 심판이 옵니다. Y cuando este hijo mío muera va a venir ese juicio. 그러니까 준비해야 됩니다. Por eso hay que prepararse. 이 심판에서부터 구원받을 수 있는 길이 있습니다. Porque hay un camino para ser salvo de este juicio. 그걸 설명하고 알렸던 거예요. Matusalén, ¿qué hizo? Él habló y explicó acerca de eso. 여러분들도 각자 이름 있으시죠? Ustedes tienen nombres cada uno, ¿no? 그 이름에 뜻이 있죠? Cada nombre tiene su significado. 스페인어 이름에도 뜻이 있나요? Hay significados también en los nombres españoles, ¿no? En español. 있으시죠? Sí tienen, ¿no? 형제님 이름 뭐예요? ¿Cuál es su nombre, hermano? 베라도? Everardo. 에베라르도. 무슨 뜻이에요? ¿Cuál es el significado? 아마 한번 알아보신대요. 알아볼게. 네. 아마 좋은 이름일 거예요. Quizás sea de buen significado, lo más probable, ¿no? 한 번만 더 물어볼까요? Les hago otra pregunta. 형제님 이름 뭐예요? Hermano, Antonio. 안토니오. 안토니오 반델라스는 아닌 것 같고. No es Antonio Banderas, ¿no? 이름 의미가 무슨 의미가 있어요? ¿Usted sabe el significado de su nombre? 아마 대부분 성경에서 따온 이름들일 거예요. Sé que muchos tienen nombres bíblicos también. 저도 아직 영어 이름 못 정했습니다. Yo todavía no tengo un nombre en inglés. 뭘 할까 고민하다가 아직까지 못 정했어요. Estuve pensando qué será un buen nombre y todavía no lo pude 그 decidir. 고민이 지금 10년째 이어지고 Y 있습니다. son 10 años que estuve dudando y todavía no llego a un nombre. 어떨 때는 다니엘 했으면 좋겠고, A veces pienso, Daniel sería bueno. 아까 어떤 형제님 마르코 해라 마르코. Un hermano me dice, haga Marcos, Marcos. 마르코도 좋다. Marcos también buen nombre. 근데 또 갑자기 마태도 좋은 것 Pero 같아. también digo, Mateo es bueno también. 고민하다가 아직까지 못 Y 정했어요. por eso hasta el día de hoy no pude decidir. 이름에는요 어떤 정말 좋은 의미를 붙여주고 싶어요. En cada nombre uno quiere poner un buen significado. 근데 하필이면 이름 갖다가 죽음, 심판, 사망 이렇게 정한 거예요. Pero sin embargo a él le pusieron el nombre y el significado juicio y muerte. 누가 부를 때 영어로 death, Si alguien le dice a usted muerte, 모를 때 기분 좋겠어 안 ¿se 좋겠어요? sentirá bien uno si lo llama muerte? 이상하잖아요. Se siente feo. 제가 예전에 광주에서 신앙생활을 했었습니다. Yo estaba en una ciudad de Corea, Gwangju. 이제 청년 때 같이 신앙생활했던 형제 자매들이 한 명씩 결혼하기 시작했어요. Y los hermanos con quien yo estaba en mi tiempo de juventud, en la vida cristiana, uno a uno empezaron a casarse. 나중에 아들도 낳고 딸도 낳았습니다. Tuvieron sus hijos, sus hijas. 나중에 보니까 이름이 비슷한 이름이 정말 많아요. Y de verdad hay muchos hijos de ellos que tenían casi los mismos nombres. 이걸 스페인어로 뭐라고 해야 될지는 모르겠는데 No sé cómo explicarlo en español. 하영이, 주영이, 예영이, 수영이. Como nombres típicos que le ponen a uno en México. María, María, ¿qué otras más? Hay muchas, ¿no?
Ana. 하나님께 영광, 예수님께 영광, 뭐 하나님의 은혜 그 이름들이 막 똑같습니다. Y en coreano le ponían todos los nombres típicos que tengan muy significado bíblico, que es regalo de Dios, gracia de Dios, etcétera, ¿no? 아마 여러분 중에도 그런 이름이 있을 거예요. Seguramente en México también hay muchos nombres así, ¿no? 근데 Comunes. 어떤 형제님이 특이한 이름을 딱 아들에게 지어줬어요. Pero un hermano le puso un nombre muy raro, que no es muy usual, a un hijo de él. 놀라지 마세요. No se asusten por el nombre. 놀라 준비되셨나요? ¿Están preparados para no asustarse? 이름을 생수라고 지었어요. Les puso manantial de vida, agua. 영어로 하면 스프링 워터. Sí, como si fuera manantial de vida, fuente de agua, ¿no? 다들 말렸어요. Todos le impidieron que pongan esa agua. 형제님 그건 너무한 Le dijo, 겁니다. no, esto va a ser como de desprecio para su hijo ponerle fuente de agua. 형제님이 그 마음은 이해하겠는데요. Sé que es una palabra muy significativa bíblicamente, 얘가 나중에 학교 가서 놀림 받을 거 생각 안 ha세요? pero no piensa usted cuando vaya el niño a la escuela que los amigos se van a burlar de él. 아 그런데 이 형제님이 고집을 안 꺾더라고요. Pero él a fuerza quería ponerle ese nombre. 아 우리 굉장히 걱정됐어요. Y todos nos preocupamos. 뭐 물론 이름의 뜻은 참 좋긴 Obviamente el 하다만 significado del nombre es muy bíblico y es bueno, 생수야 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 이게 좀 pero como 이상해요. llamarle fuente de agua, 지금 뭐 청년이 돼가지고 신앙생활 열심히 합니다. hoy es un joven ya adulto y está llevando su vida cristiana. 근데 학교 다닐 때 어땠었을까요? Pero ¿cómo se habrá sentido cuando iba a la escuela? 우리의 기대처럼 놀림을 받은 대상이 됐어요. Obviamente se burlaron de su nombre. 그러니까 하루는요 막 울면서 집에 왔어요. Un día llorando llegó a la casa, 내 이름을 바꿔달라는 거예요. que le cambien su nombre. 엄마 아빠는 안 된대. Mamá y papá le dijeron que no. 절대 바꿀 수 없다. No le van a cambiar, le dijo. 그러다 이 아이가 이제 나중에 구원을 받았습니다. Luego este hijo recibió la salvación. 구원받고 나서 그 이름의 의미를 알게 됐어요. Después de recibir la salvación entendió el significado de su nombre. 그러고 나서 어떻게 됐을까요? ¿Y qué creen que pasó con él después? 학교에 가서 자랑을 했습니다. Él se sentía orgulloso de su nombre. 나 구원받았다. Yo soy salvo, le dijo. 나 생수다. Soy fuente de agua viva. 애들은 어떻게 했을까요? ¿Qué creen que le dijo a sus amigos? 쟤 드디어 돌았구나. Ahora sí está loco, le dijo. 그러니까 이제 자기 이름을 소개할 때마다 얘는 간증을 해요. Él cada vez que explicaba su nombre daba su testimonio. 매년 이제 학년이 올라갈 때마다 간증을 합니다. Cada año que subía en grado daba su testimonio de su nombre. 내 이름은 생수입니다. Mi nombre es fuente de agua viva. 이상하죠? Es raro, ¿no? 나는 하나님의 은혜로 구원을 Pero 받았습니다. yo por la gracia de Dios fui salvo. 그래서 계속해서 이 기쁨이 계속 올라옵니다. Y más sentía mayor gozo por su nombre. 웃지 마세요. No era de burla. 궁금하면 나한테 와서 물어보세요. Y la gente le decía, no se burlen, él se decía, no se burlen de mí, pregunte a mí acerca de mi nombre. 그래서 전도 많이 했어요. Así fue que él predicó a mucha gente. 근데 예녹은 그 아들의 이름을 죽음이라고 딱 지어줬어요. Pero Enoc le puso a su hijo el nombre muerte. 사람들에게 경고했던 것입니다. Era una advertencia a la gente. 하나님의 뜻에다가 자기의 뜻을 딱 맞춘 거예요. A la voluntad de Dios, él puso su voluntad ahí. 여기 그 삶을 하나님과 동행했다라고 말합니다. Y aquí menciona que él caminó con Dios. 여기 22절 같이 En el 읽어보겠습니다. versículo 22 leemos juntos. 창세기 5장 22절 Génesis 5:22. 같이 읽습니다. Leemos juntos. 무드셀라를 낳은 후 Enoc con Dios después 300년을 que engendró a 하나님과 Matusalén 동행하며 300 años 자녀를 y engendró 낳았으며. hijos e hijas. 자, 여기에는 예녹이 했던 일이 많이 기록되지 않아요. La Biblia no menciona específicamente qué cosas hizo Enoc en estos tiempos. 무드셀라 말고도 다른 자녀들을 낳고 살았습니다. Pero además de Matusalén tuvo otros hijos e hijas. 키우느라고 얼마나 고생을 했을까요? Obviamente fue de mucho sufrimiento criarlos. 예녹도 우리와 같은 삶을 살았다라면은 Si no hubiera vivido como nosotros, 아마 우리가 갖고 있는 고민들, 걱정들 아마 그도 갖고 있었을 것입니다. seguramente él tuvo las mismas preocupaciones, afanes también. 그런데 그 300년 동안은 하나님과 동행했다라고 나옵니다. Pero aquí menciona que durante 300 años caminó con Dios. 이 동행했다라는 말은 하나님과 동행하기 위해서는 하나님의 뜻을 알고 따라가는 것을 말합니다. ¿Qué significa caminar con Dios? Debe uno conocer la voluntad de Dios y caminar con Él y seguir ese camino. 자, 아모스 3장 한번 봐보실까요? Vamos a buscar el libro de Amós, capítulo 3. 아모스 3장. Amós, capítulo 3. 아모스 3장 Amós, capítulo 3. 3절. 3:3. 아모스 3장 3절. Amós 3:3. 같이 읽어보겠습니다. Vamos a leerlo juntos. 두 사람이 Andarán dos 의합지 juntos si no 못하고야 estuvieren de 어찌 acuerdo. 동행하겠으며. 자, 이제 저를 보세요. Ahora mírenme, Okay. Look at me, please. miren aquí. 두 사람이 같은 길을 가려면은 두 사람이 마음이 맞아야 돼요.
Para ir dos personas por el mismo camino deben tener la misma voluntad y el mismo corazón. 근데 사실 이 두 사람이 마음을 맞추기가 정말 어렵습니다. Pero no es fácil también tener el mismo corazón entre dos personas. 부부 사이에도 두 사람의 마음이 맞는다는 게 어려울 때가 많습니다. También en una pareja, el siempre tener el mismo corazón no es algo fácil. 또 한 번 옆 사람 서로 봐보실까요? También miren a la persona que tienen al lado otra vez. 옆 사람 서로 봐보세요. ¿Sí? Mírense a la que tiene al lado, a la persona. 마음의 생각이 똑같으세요? ¿Creen que tienen el mismo corazón que la persona que tienen al lado? 우리 맨 앞에 앉자 그렇게 똑같이 Todos 생각하셨습니까? pensaron hoy los que están enfrente, sentémonos ahí hoy los dos juntos aquí adelante. 형제님 어때요? A ver, hermano, ¿usted Pronto. lo pensó así como la hermana o no? 그래요? 오. ¿Sí? Oh. 근데 대부분은 안 그래요. Pero la mayoría no es así. 대부분은 아유 나 저 뒤에 앉고 싶어 이런 La 생각. mayoría uno quiere adelante y el otro quiere atrás. 근데 한 사람이 어때요? Pero uno que le dice, 앞으로 와 그러고 데리고 vamos 옵니다. adelante y lo trae. 그런 이제 거기서 이제 잘 생각을 해야 돼요. Ahí es cuando uno debe pensar bien. 누구 쪽에다가 마음을 맞추느냐예요. ¿De qué lado va a poner el corazón? 뒤에 앉자라는 사람과 앞에 앉자라는 사람이 있습니다. Hay una persona que quiere sentarse atrás, otro adelante. 둘 중에 한 명은 져야 되겠죠. Uno debe perder o no. 앞에 앉자라는 사람의 의견을 따르게 되면 앞으로 올 것이고 Si uno sigue a la voluntad que dice vengan adelante, se va a sentar adelante. 몰라 나 오늘 싫어 피곤하니까 뒤에 그냥 앉아 있을래. Pero el que dice no, estoy cansado hoy, me voy a sentar atrás, va a estar atrás. 그런 의견이 더 크면 그냥 뒤에 앉을 거고. Y obviamente si uno le da la consideración a la persona que quiere sentar atrás, se va a sentar atrás. 그래야 같이 앉게 되는 거잖아요. Y así es como pueden estar sentados juntos. 하나님과 동행했다라는 것은 무슨 의미일까요? ¿Qué significa que él caminó con Dios durante esos años? 하나님의 뜻이 있습니다. Hay una voluntad de Dios. 그리고 여기에 에녹의 생각이 있고 욕심이 Y 있습니다. acá está el capricho, pensamiento de Enoch. 에녹도 나름대로 어떤 인생에 대한 자기 계획과 생각이 있었을 거예요. Enoch tenía sus propios planes, sus propios pensamientos. 그 생각을 어떻게 했다라는 거예요? Pero ¿qué hizo con esos pensamientos? 하나님 뜻에 맞춰버렸다는 거예요. El que hizo lo puso a la altura de los pensamientos de Dios y le siguió el pensamiento de Dios. 예, 그게 바로 동행했다라는 거예요. Eso significa caminar con Dios. 물론 그도 매일 우리처럼 똑같은 고민과 여러 가지 어려움이 있었을 거예요. Seguramente en la vida él también tuvo sus preocupaciones y afanes de la vida. 먹고 마시고 사고 팔고하는 그런 참 복잡한 인생을 살았을 것 같습니다. Seguramente también vivió una vida complicada como nosotros, de qué comer, beber y qué cosas hacer en la vida. 대부분의 사람들은 이 세상에서 성공하려고 막 살아갑니다. La gente del mundo vive en este mundo para triunfar y ganar algo más. 근데 에녹은 자신의 생각을 하나님의 뜻에 맞춰버린 거예요. Pero Enoch, ¿qué hizo? Dejó sus pensamientos y siguió el pensamiento de Dios. 하나님이 심판하신다. De que Dios iba a traer juicio. 심판이 오기 전에 구원받아야 된다. Que antes que venga el juicio hay que recibir la salvación. 자, 이 에녹의 그 모습이 하나님 보시기에 너무 기뻤다는 거예요. Y fue de gran agrado esa imagen de Enoch en Dios. 여러분 마음속에도 이 에녹과 똑같은 믿음이 있으십니까? ¿Ustedes también tienen esta misma fe de Enoch en ustedes? 우리는 예수님의 재림을 기다리며 살아갑니다. Nosotros también vivimos esperando la segunda venida del Señor. 하나님이 심판하실 계획을 우리도 듣고 알고 있습니다. Nosotros escuchamos y sabemos que va a venir un juicio de Dios. 듣고 그런가 보다 하고 끝내는 게 아니에요. Pero no hay que decir, lo escuchamos y ahí termina ahí. 300년 동안 그 말씀을 중심으로 살았습니다. Durante 300 años, él, centrado en la palabra del juicio que Dios le habló, caminó con Dios. 여러분 생각해 보세요. 3년이 아니에요. No son 3 años, ¿eh? 30년도 아닙니다. Tampoco 30 años. 몇 년 동안요? ¿Cuántos años? 300년이요. 300 años. 쉬웠을까요? ¿Creen que habrá sido fácil para él? 어려웠어요. Fue difícil. 에녹과 같이 했던 사람이 몇 사람이 있었는지 모르겠어요. No sabemos cuánta gente estuvo con Enoch. 아마 어떤 경우는 에녹 혼자만 그랬었을 수도 있어요. Quizás Enoch estaba solo. 그런데 우리는 어떻습니까? 여기 벌써 몇십 명이 같이 앉아 Pero 있잖아요. aquí, ¿cuántos somos? Casi 100. 이 하나님의 말씀을 기준으로 살아가는 그리스도인들이 같이 모였습니다. Todos los que viven centrados en la palabra de Dios, estamos aquí reunidos. 하나님이 그 에녹의 믿음을 보고 기뻐하셨던 것처럼 Como Dios se agradó de la fe de Enoch, 우리도 이 하나님과 똑같은 하나님의 말씀에 똑같은 믿음을 갖고 있다면 하나님 정말 기뻐하실 거예요. pero si nosotros también tenemos esta misma fe que tuvo Enoch, seguramente Dios se va a agradar de nosotros. 자, 65세까지 그가 어떤 삶을 살았는지는 잘 모릅니다. Hasta los 65 años no sabemos cómo vivió Enoch, 그러나 하나님의 뜻을 깨달은 다음에는 그의 삶은 완전히 바뀌었을 겁니다. pero una vez que supo la voluntad de Dios, su vida cambió por completo. 그래서 그가 365가 되던 해에 하나님이 그를 데려가셨습니다. Por eso, cuando él ya pasando los 300 años, 365 años, Dios lo traspuso. 다른 말로 하면 평생을
그는 하나님의 말씀을 기준으로 살았다는 거예요. En otras palabras, se puede decir que toda su vida él vivió centrado en la palabra de Dios. 예, 하나님의 말씀을 믿고 순종하며 따라갔습니다. ¿Qué hizo él? Creyó y tuvo fe en la palabra, obedeció y siguió esa palabra. 그게 하나님과 동행하는 삶입니다. Esa es la vida de caminar con Dios. 어떤 의미에서 우리도 여러분 내 가족들, 친구들에게 이 말씀을 전하려고 아마 애쓰고 살아가실 거예요. Seguramente todos ustedes se esfuerzan en predicar el evangelio a amigos, familiares. 하나님 너무 기뻐하실 겁니다. Y Dios se goza de eso. 그러지 않으실까요? ¿No lo creen? 예, 30년도 아니고 300년입니다. Y Enoch, sin embargo, no hizo 30 años. Hizo 성경에 esa 보면 vida, 300 años vivió así. 이 에녹이 하나님의 심판의 장면을 경고했다라는 내용도 나옵니다. La Biblia menciona también que Enoch predicó acerca del juicio, cómo iba a ser. 유다서 1장 봐보시겠습니다. Buscamos en el libro de Judas, capítulo 1. 유다서 1장 Judas, capítulo 1. 14절 15절 요한계시록 앞에 있습니다. Está antes de Apocalipsis, Judas. 유다서 1장 Judas, capítulo 1, 14절 15절 versículo 14 y 15. 14절 15절 14 y 15. 같이 읽어보겠습니다. Leemos juntos. 아담의 De esto también 칠세손 profetizó 에녹이 Enoch, 사람들에게 séptimo desde 대하여도 Adán, 예언하 diciendo, 이르되 He aquí, 보라 vino 주께서 el 그 Señor con 수만의 sus 거룩한 santas 자와 decenas de 함께 millares para hacer 임하셨나니 juicio contra 이는 todos 무사람을 y dejar 심판하사 convictos a todos 모든 los impíos 경건치 de 않은 todas 자의 sus obras 경건치 impías 않게 que han 행한 hecho 모든 impíamente 경건하는 y de 일과 todas las 또 cosas 경건치 않은 duras que los 죄인의 pecadores 주께 거스려한 impíos 모든 han 강팍한 말을 hablado 인하여 contra él. 저희를 정죄하려 하심이라 했느니라. 에녹도 예수님의 재림과 하나님의 심판에 대해서 경고했습니다. Enoch también profetizó acerca de la segunda venida del Señor y también del juicio. 아마도 하나님께서 에녹에게 그것을 보여주시고 깨닫게 해주셨던 것. Dios seguramente le mostró a Enoch esa imagen y lo hizo entender esa imagen. 여기 이 똑같은 믿음을 갖고 있는 우리 형제자매들도 그걸 사실 예언하고 살아갑니다. Nosotros hoy en día también que tenemos la misma fe que Enoch estamos también predicando acerca de ese juicio. 하나님을 전혀 모르는 사람에게 하나님이 살아계시다고 알립니다. A gente que no conoce a Dios le predicamos de que Dios de verdad vive. 이 세상이 전부가 아니라고 알리고 살아갑니다. También les predicamos de que el mundo no es el todo. 예수님이 재림하신다고 알리고 살아갑니다. También les predicamos de que va a venir una segunda venida del Señor Jesucristo. 천국과 지옥이 있다는 걸 알리고 También les 살아갑니다. predicamos de que hay un cielo y un infierno. 하나님은 심판만 경고하셨을까요? ¿Creen que el Señor solamente predicó del juicio? 심판 말씀하시는 이유는 구원받을 기회가 있다라는 걸 사실 알려주기 위한 거잖아요. Uno predica de juicio para darle la oportunidad de que puedan ser salvos de ese juicio. 자, 어떻게 하면 이 심판에서부터 구원받을 수 있을까? ¿Cómo uno puede salvarse de este juicio? 분명히 함께 전했을 겁니다. Uno seguramente está predicando de eso también. 사실 우리 구원받은 그리스도인들이 이것을 위해서 살아가는 Los 겁니다. cristianos salvos en realidad viven para predicar eso. 자, 한번 또 옆 사람 떠서 봐보셔요. Otra vez, mírense. 무엇을 위해서 살아가는 것 같습니까? ¿Para qué creen que están viviendo la persona que está al lado? 물론 열심히 돈 벌어야죠. Obviamente, para ganar dinero debe ser uno, 맛있는 것도 열심히 해서 먹어야 되고요. para comer bien también, 애들도 잘 교육시켜야 되고. para educar bien a los hijos, 그러나 그게 다가 아니잖아요. pero ese no es el todo de nuestra vida. 우리는 에녹처럼 살아갑니다. Nosotros vivimos como Enoch. 하나님의 심판과 예수님의 재림이 있습니다. Hay un juicio y una segunda venida del Señor Jesucristo. 하지만 그 가운데 구원받을 수 있는 찬스가 아직 우리에게 Y 있습니다. todavía tenemos oportunidades de predicar a la gente para que reciban la salvación. 이걸 한 3년 하다가 때려치는 게 아니었어요. Y no es que Enoch hizo 3 años y dejó de predicar. 어떤 분은요, 아무리 해도 안 되더라 그런 분도 있습니다. Hay personas que dicen, prediqué, pero ya no quieren escuchar. 나 포기해. Y se rinde. 이 사람들 지옥 갈라나 봐. Parece que estos van a ir al infierno. 말 안 들어. ¿Por qué no me hacen caso? 그래도 우리는 에녹보다 낫습니다. Pero en realidad nosotros, uno dice, somos mejores que Enoch. 에녹은 혼자 했었어요. Enoch, sin embargo, estaba solo y predicó esos años. 그러나 우리는요, ¿Nosotros cuántos somos? 이렇게 많잖아요. Muchos. 한번 저 뒤에 한번 돌아보시요. Miren atrás ahora. 뒤에도 한번 봐보셔요. Miren atrás quiénes están ahí atrás. 뒤에도 봐보셔요. 와, 많죠? Muchos, ¿no? 더 많아야 돼요. En realidad debe haber más. 더 많아야 돼. Debe haber más. 이 중요한 것을 알려야 되잖아요. Porque tenemos que anunciar esto que es importante. 평생을 그것을 위해서 혼자 살아갔어요. Enoch toda su vida invirtió para predicar acerca de eso. 그러나 감사하게도 우리는 같은 믿음을 갖고 있는 형제자매들이 있습니다. Pero nosotros agradecemos de que tenemos muchos hermanos en la misma fe. 같이 기도하고 같이 위로하고 또 힘을 북돋아 줍니다. De que juntos oramos, juntos le damos fuerza y consuelo y para caminar 또 juntos. 이렇게 같이 와서 말씀 들으면서 또 힘을 냅니다. Y también estando juntos aprendiendo la palabra, eso también es fuerza para uno. 교제하는 가운데 똑같은 마음으로 같이 기도합니다. También estando en la comunión, en la misma oración, en el mismo sentir oramos. 근데 에녹에게는 그런
사람이 없었던 것 같아요. Pero parece que para Enoc no hubo esos hermanos. 그래도 에녹은 300년 동안 그 믿음을 지키고 살았습니다. Pero durante 300 años, sin embargo, Enoc guardó esa fe. 자, 여러분 우리 시대는 정말 악한 시대입니다. Nuestros tiempos de verdad son muy impíos. 사실 성경 말씀에 대해서는 별 관심이 없습니다. La gente no tiene interés en la palabra de Dios. 그냥 온통 생각은 먹고 마시는 것에 그냥 포커스하고 Y 살아갑니다. solamente se enfocan en comer y beber. 그러나 우리는 진리를 위해서 살아갑니다. Pero nosotros vivimos para la verdad. 디모데후서 4장 Vamos a buscar 봐보시겠습니다. en 2 de Timoteo capítulo 4. 디모데후서 4장, 2 de Timoteo capítulo 4. 디모데후서 4장 2 de Timoteo capítulo 4. 3절 4절, Versículo 3 y 4. 디모데후서 4장 3절 4절, 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3 y 4. 디모데후서 4장 3절 4절 2 de Timoteo 4, versículo 3 y 4. 같이 읽어보겠습니다. Leemos juntos. 때가 이르리니 Porque vendrá 사람이 tiempo cuando 바른 no 교훈을 sufrirán 받지 la sana 아니하며 doctrina, 귀가 sino que 가려워서 teniendo 자기의 comezón de 사욕을 oír, 좇을 se amontonarán 스승을 많이 maestros 두고 conforme a 또 sus 그 propias 귀를 진리에서 돌이켜 concupiscencias, y 허탄한 apartarán de la verdad el 이야기를 oído y se 좇으리라. volverán a las fábulas. 마지막 때는 사람들이 진리에 관심이 없습니다. En los últimos tiempos la gente no tiene interés en la verdad. 그냥 자기 만족을 채워줄 것을 쫓아다닌다는. Solamente siguen para satisfacer sus propias necesidades nada más. 사실 전도하기 쉽지 않죠, 여러분? Obviamente no es fácil predicar hoy en día, ¿no? 안 그렇던가요? ¿Se les hace fácil compartir el 정말 말안 evangelio o no? 듣습니다. La gente no quiere oír. 진짜 말 안 듣죠. De verdad no quieren oír. 그래도 에녹보단 낫습니다. Pero en realidad estamos en mejor situación que no. 안 그래요? ¿No lo creen? 씨오노? ¿Sí o no? 야, 이거 또 한 가지 들었네. 씨오노. ¿Sí o no? Otra cosa que aprendí en español también. 씨오노. 갑자기 생각이 났어요. Ahora me acordé de repente. 무슨 말을 하겠죠, 제가? No me acuerdo qué ibas a decir ahora. 아, 에녹보단 낫습니다. Que estamos en una mejor situación que no. 그래서 우리는 서로를 보고 힘을 얻는 거예요. Por eso nosotros mirándonos mutuamente obtenemos fuerza. 나와 똑같은 믿음을 갖고 있는 형제자매들이 옆에 있다. Porque tengo hermanos que tienen la misma fe que uno mismo y está cerca de uno. 나와 똑같은 소망을 갖고 있는 형제자매들이 있다. Porque tengo hermanos que tienen la misma esperanza que yo. 놀랍지 않습니까? ¿No les parece eso asombroso? 그래서 우리는요, 할 수만 있으면 자꾸 모이는 거예요. Por eso en lo posible tenemos que congregarnos seguido y estar en comunión seguido. 왜? 거기서 힘을 얻으려고. Porque de ahí obtenemos fuerza. 근데 이게 마음이 세상으로 가 있으면 어떻게 될까요? Pero ¿qué pasa cuando el corazón va hacia el mundo? 가도 똑같은 이야기들이더라. Uno dice, ay, uno va y hablan lo mismo. 에녹 주변에 있었던 사람들 어땠었을까요? La gente que estaba alrededor, ¿no? ¿Qué pasaba con ellos? 똑같은 이야기를 300년 동안 들었습니다. Durante 300 años escucharon las mismas palabras de la boca de Enoc. 어떤 분은 그렇게 이야기하실 거예요. Y quizás algunos habrán dicho así, 아이고 지겹다. ya me cansé de escuchar eso. 좀 다른 얘기 해주면 안 ¿Por qué no 되나? habla otra cosa nueva? 그런 얘기 말고 좀 기분 좋게 만들어주는 이야기 ¿Por qué no 없을까? habla palabras que agradan al oído? 부자 되세요. Sean ricos, por ejemplo. 여러분 병 다 나을 거예요. Toda su enfermedad va a ser sanada. 이런 얘기 좀 좋죠. 사실 기분이 좋아요. Obviamente esas palabras son buenas al oído. 이왕이면 뭐 그러면 더 좋겠죠. Y obviamente si ocurre eso sería mejor todavía. 그러나 사실 우리 앞에 놓이는 게 그게 아니거든요. Pero en realidad esa no es la realidad verdadera. 300년 동안 똑같은 얘기를 에녹은 했을 겁니다. Durante 300 años Enoc predicó lo mismo. 자, 우리도 사실 똑같은 얘기를 듣습니다. Nosotros también escuchamos siempre lo mismo, 그게 힘이 돼요. pero sin embargo eso es de fuerza para uno también. 말씀에서 듣고 Porque en la palabra escuchamos de eso, 형제자매들의 간증 속에서 en 듣습니다. los testimonios de los hermanos escuchamos también de eso. 나만이 아니라 똑같은 형제자매들이 많구나 그걸 알게 됩니다. Y uno entiende de que no solamente está solo, sino que hay muchos hermanos que tienen el mismo sentir y la misma fe que uno. 에녹은 무려 300년 동안 그 믿음을 지켰습니다. Enoc 300 años guardó la fe. 그걸 하나님과 동행했다고 Por 말씀하십니다. eso la Biblia menciona que caminó junto con Dios. 여러분도 하나님과 동행하고 계십니까? ¿Ustedes también están caminando con Dios? Sí o no? Gracias. 감사합니다. 아, gracias가 또 하나 들었네. Gracias, otra palabra que se me salió otra vez. Mucho gracias. Muchas gracias. 감사합니다. 반응이 너무 좋으니까요. Muy buena es la reacción de los hermanos, por eso creo que me salen más palabras. 생각 안 나던 스페니쉬가 막 자꾸 Hasta 나오네. palabras que no me acordaba surgen de mi cabeza y salen. 자, 첫 번째 그 믿음이 하나님을 기쁘시게 했습니다. Primero, la fe de Enoc fue lo que agradó a Dios. 그리고 그도 실수하기도 하고 낙심하기도 했었을 거예요. Él también cometió errores, también tuvo tiempos en que estuvo bajo en su fe. 근데 또 다시 또 하고 또 하고 또 하고 했습니다. Pero volvió a levantarse y volvió a seguir predicando otra vez. 그렇게 할 수 있었던 힘은 어디서부터 나왔어요? Pero ¿de dónde vino esa fuerza para poder seguir trabajando en la obra de Dios? 이게 바로 오늘 두 번째입니다. Esa es la segunda cosa que voy a mencionar.
나중에 물어봅니다. Yo después voy a preguntar. 제가 스페니쉬를 못해서 망정이지 정말. 예. Me da pena de no poder hablar bien el español porque si no lo hubiera hecho directamente las preguntas a ustedes. 첫 번째, Primera, 그 믿음을 지키고 살아가는 것을 보고 하나님 기뻐하셨어요. ¿de qué se gozó Dios? De ver la fe, de cómo guardaba esa fe. 근데 자기만 갖고 가만히 있었던 거 아니에요. Pero no es que solamente se quedó solo con esa fe. 그도 때로는 잘못하기도 했을 거고 또 실망도 했었을 거예요. Y en su vida, él, guardando esa fe, sin embargo, hubo tiempo que tuvo decepciones, también tuvo, digamos, fallas en la vida cristiana. 300년 동안 그렇게 할 수 있었던 이유가 뭘까요? Pero ¿cuál fue el motivo por el cual 300 años él pudo guardar esa 두 fe? 번째, Esa es la segunda Hibriso cosa que voy a 11장. mencionar. Hibriso Vamos a 11장. volver al libro de Hebreos, capítulo 11. 히브리서 11장 6절. Hebreos 11, versículo 6. 히브리서 11장 6절. Hebreos 11, versículo 6. 같이 읽어보겠습니다. Vamos a leer juntos. 믿음이 Pero 없이는 sin fe es 기쁘시기 imposible agradar a 못하나니 Dios, 하나님께 porque es 나아가는 necesario que 자는 el que se acerca a 반드시 Dios 그가 crea 계신 que le hay 것과 또한 y que es 그가 galardonador 자기를 찾는 de lo 자들에게 que le 상 주시는 buscan. 이심을 믿어야 할지니라. 두 번째, 하나님이 에녹을 기뻐하신 이유가 여기 또 나와 있습니다. Aquí menciona la segunda causa por la cual Dios se agradó de Enoc. 에녹은 뭘 바라보고 살아갔을까요? Él tenía sus ojos puestos en dónde? 상을 바라보고 살아갔습니다. En el galardón. 예, 상 주심을 바라보고 살아갔어요. Él puso sus ojos en el galardón que Dios le iba a dar. 이 상은 구원받은 은혜뿐만 아니라 하나님이 주실 영광을 바라보고 끊임없이 갔습니다. Él no solamente miró, puso sus ojos en la gracia que recibió de la salvación, sino que también en la gloria que le iba a esperar cuando el Señor venga. 예, 그도 아마 평범한 삶을 살았을 거예요. Él seguramente vivió una vida común y corriente. 그리고 자기 아들에게 죽음이란 이름도 Y 지어줬고요. le puso a su hijo el nombre de significado muerte. 사람들에게 그걸 설명을 해줬을 Y le 겁니다. explicó a la gente acerca de eso. 근데 문제는 아무도 그걸 듣지 않아요. Pero el problema fue que nadie quiso oír. 얼마나 많이 실망했을까요? ¿Cuánta habrá sido su decepción? 아마 중간에 포기할 수도 있었을 거예요. Quizás en medio se quería rendirse también. 근데 그때마다 다시 할 수 있는 힘이 나왔습니다. Pero aun cuando cada vez que quiso rendirse, vino una fuerza dentro de él. 그게 뭐라고 설명하십니까? ¿Qué es lo que explica en la Biblia? 하나님이 주실 상을 바랬습니다. Él vio el galardonador que le esperaba. 하나님이 모든 것을 은혜로 갚아주실 거다. De que Dios le iba a recompensar por todo lo que él haya hecho. 우리가 신앙생활하는 힘, 이건 하나님의 사랑으로 시작이 되었습니다. Obviamente él empezó como hombre de Dios recibiendo la salvación. 그러나 신앙의 어떤 힘이나 의욕과 열정은 또 이 상을 바라는 마음에도 있습니다. Pero la pasión de seguir trabajando para el Señor y vivir para la gloria de Dios, ¿de dónde viene esa fuerza? Mirando el galardón que le espera. 자, 하나님은 어떤 사람에게 은혜를 베푸실까요? ¿A qué persona creen que Dios le va a llenar más de su gracia? 하나님을 찾는 사람에게 하나님 은혜를 A 베푸십니다. la gente que busca, Dios le va a llenar de más de su gracia. 성경 역대하 16장 봐보시겠습니다. Buscamos en el libro de Segunda de Crónicas 16. 역대하 16장. Segunda de Crónicas, 역대하 16장. Segunda de Crónicas 16. 역대하 16장. Segunda de Crónicas 16. 역대하 16장 9절입니다. Segunda de Crónicas 16, versículo 9. 역대하 16장 9절. Segunda de Crónicas 16, versículo 9. 같이 읽어보겠습니다. Leemos juntos. 여호와의 Porque 눈은 los ojos 온 de 땅을 Jehová 두루 contemplan toda la 감찰하사 tierra para 전심으로 mostrar su 자기에게 향하는 poder a 자를 favor de 위하여 los que 능력을 tienen corazón 베푸시나니 perfecto 이 para 일은 con 왕이 él. 망령되이 Locamente has 행하였은즉 hecho en esto 이후부터는 porque de 왕에게 aquí en 전쟁이 adelante 있으리라 habrá 하며 más guerra contra ti. 하나님은 하나님의 눈은 온 땅을 살펴보십니다. Los ojos de Jehová, aquí dice que contempla toda la tierra. 찾으셨어요? ¿Sí lo encontraron? ¿Sí o no? 오케이. 찾으셨으면 이제 저를 보셔요. Ahora si lo encontraron, mírenme aquí. 하나님의 눈은 온 땅을 살펴보십니다. Que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. 그 중에서 하나님을 정말로 찾는 사람을 하나님 찾으십니다. Y Dios busca a los que de verdad buscan de él. 그리고 그 사람에게 하나님의 능력을 베푸십니다. Y a esa persona le da ese poder. 어떤 능력을 베푸실까요? ¿Poder de qué? 구원받는 은혜를 베푸십니다. De darle la gracia de recibir la salvación. 참 이렇게 저는 전도를 하다 보면 이상할 때가 많습니다. Yo cuando voy a predicar a la gente hay cosas raras que me ocurren. 똑같은 시간에 똑같은 장소에서 하나님의 말씀을 들어요. Porque en el mismo lugar, en la misma hora, escuchan la misma palabra mucha gente a la vez. 어떤 사람은 그 말씀을 듣고 하나님의 사랑을 깨닫습니다. Algunos escuchando ese evangelio
obtiene la salvación y entiende el amor de Dios. 근데 어떤 사람은 다 알고 있어요 하고 끝 그런 사람도 있어요. Pero hay otros que dicen, sí, sí, ya lo sé todo y ahí termina. 물론 우리가 전도를 해보려고 최선의 노력을 합니다. Obviamente uno se esfuerza en lo máximo a predicar la palabra a la gente. 구원받고 나면은 이 하나님의 은혜와 사랑은 너무 쉽고 너무 좋은데 Después de recibir la salvación uno se da cuenta que no era algo difícil, sino era algo fácil, esa gracia. 어떤 사람은 구원받고 어떤 사람은 구원 안 받았습니다. Pero escuchando lo mismo, algunos son salvos y otros no. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 사실 그 사람이 하나님을 찾고자 하는 마음이 없을 수도 있어요. Porque la gente que quizás que no ha recibido la salvación es porque no busca de verdad de Dios. 한 사람이 구원받는 데는 하나님의 은혜가 역사해야만 됩니다. Una persona para recibir la salvación, la gracia de Dios debe actuar en ese corazón. 하나님의 은혜가 역사하지 않으면 사실 들어도 잘 모릅니다. Si la gracia de Dios no actúa en el corazón de esa persona, aunque escuche, no puede entender. 그걸 보게 되면요, 내가 구원받았다는 게 얼마나 큰 기적이라는 걸 알게 됩니다. Y con eso uno puede saber el gran milagro de uno de haber recibido las salvaciones. 이렇게 쉬운 걸 왜 안 믿을까? Porque uno ahora después de recibir la salvación se da cuenta que era algo fácil y dice, ¿por qué la gente no puede entender esto que es fácil? 이렇게 확실한 걸 왜 못 믿는다고 ¿Por qué no 그럴까? puede creer en esto que es tan seguro? 이상하죠. ¿No les parece raro eso? 거기는요, 하나님이 역사하셔야 돼요. De verdad, Dios debe actuar en ese corazón. 정말 구원받기 원하는 사람에게 하나님 역사하십니다. Y a la persona que de verdad quiere recibir la salvación, Dios va a actuar en ese corazón. 그래서 하나님을 찾는 사람이 어디 있는지 하나님 잘 아셔요. Y Dios sabe quiénes son los que buscan de Él. 그래서 어떻게 해서 구원받은 사람들을 연결시켜 주잖아요. Y hace que esas personas que están buscando, hace que se conecte con alguien que es salvo para que escuche la palabra. 그래서 여러분들이 이 자리까지 오신 거잖아요. Por eso hoy en día estamos todos aquí sentados, ¿no? 여러분 스스로 제 발로 찾아오신 분 계세요? Algunos que hayan venido por sí solos aquí a la iglesia. 아, 나 저 센트럴 처치 가서 구원받아야 돼. Que 그러신 분 dice, 있으세요? ah, voy a ir a esa iglesia porque ahí tiene la palabra. ¿Alguien vino sabiendo eso? 없어요. Ninguno. 그죠? 하나님은 누가 정말 구원받기를 원하는 하나님을 찾고자 하는지 아셔요. Dios sabe quién de verdad busca la palabra de Dios y quiere ser salvo. 근데 우리는 잘 몰라요. Nosotros no lo sabemos. 그러니까 우리가 할 수 있는 일은 딱 한 가지예요. Por eso lo que nosotros tenemos que hacer es una cosa. 언제가 될지는 모르지만 Como no sabemos cuándo va a ser, 그냥 부지런히 가서 말씀 전해보는 거예요. pero continuamente ser diligente en predicar a toda la gente posible. 그래서 우리가 간절히 기도하잖아요. Y uno por eso ora mucho. 하나님 저 사람의 마음 좀 열어주십시오. Por favor, Dios, abre el corazón de esa persona. 저 사람 구원받게 좀 도와주세요. Ayúdame a que reciba la salvación. 그게 안 되면은요, Pero sí, porque si no hace 하나님이 así, 역사하시지 않으면은 si uno no ora y si Dios no actúa, 그냥 이론적으로 알고 끝나요. la gente solo va a entender eso del Evangelio teóricamente, pero no en el corazón. 야, 이 교회는 말씀을 참 아주 체계적으로 논리적으로 잘 가르쳐 주구나. Y solamente van a pensar, ah, esta iglesia explica de la Biblia muy en orden específicamente. 그동안 몰랐던 걸 조금 더 알았네. Y lo que antes no sabía, algo aprendí aquí. 끝. Y ahí final. 피나? Fin. 끝. 핀. Fin. 네. 아무것도 없어요. Y ahí nomás quedó. 전도도 안 해요. Y esa gente no predica tampoco. 예수님 재림한다고 해도 뭐 오케이 알았어요. 끝. Y se le habla de la segunda venida de Jesucristo y dice, ah, sí, sí, y fin. 천국과 지옥이 있다고 해도 좋아요. 끝. Le dice, sí, existe el infierno y el cielo, y la gente dice, sí, y ahí termina. 이상하죠. Les parece raro, ¿no? 사실 중요한 건 하나님이 그 사람의 마음을 열어줘야 돼요. Pero acá el problema es que Dios tiene que abrir el corazón de esa persona. 그래서 우리가 옆에서 같이 기도하는 거예요. Por eso juntos tenemos que orar, 하나님 도와주세요. para que Dios ayude, 저 사람 마음 좀 열어주세요. para que Dios abra el corazón de la persona. 그래서 우리가 계속 기도 부탁하고 같이 기도하고 그러잖아요. Por eso subimos peticiones y oraciones por el cacao para orar juntos siempre. 하나님 찾으십니다. Dios busca de verdad. 그리고 반드시 누구를 통해서든 연결시켜서 말씀 듣게 하실 거예요. Y por medio de alguien Dios conecta al cristiano salvo a esa persona para que venga hacia la palabra y sea salvo. 사도행전 10장 봐보시겠습니다. Vamos a buscar el libro de Hechos, capítulo 10. 사도행전 10장. Hechos, capítulo 10. 사도행전 10장 Hechos, capítulo 10. 33절부터 10 del versículo 33. 35절까지. Del 33 al 35. 33절부터 35절까지. Del 33 al 35. 또 같이 읽어보겠습니다. Vamos a leer juntos. 내가 Así 곧 que luego 당신에게 envié por 사람을 ti, tú has 보냈더니 hecho bien en 오셨으니 venir. 잘하였나이다. Ahora pues 이제 nosotros 우리는 estamos 주께서 aquí en la 당신에게 presencia de 명하신 Dios 모든 para ver 것을 todo lo que 듣고자 Dios te ha 하여 mandado. 다 하나님 Entonces 앞에 Pedro abriendo la boca 있나이다. dijo, 베드로가 입을 en 열어 verdad 가로되 comprendo 내가 que Dios 참으로 no hace 하나님은 excepción de 사람의 외모를 personas, 취하지 sino que en 아니하시고 toda nación 각 se 나라 중 agrada del que 하나님을 le 경외하며 teme 의를 y 행하는 hace 사람은 justicia. 하나님이 받으시는 줄 깨달았도다. 이제 고넬료라는 사람에게 하나님의 말씀이 전해졌습니다. A una persona llamada Cornelio se le predicó la palabra de Dios. 로마 사람이에요. Era romano. 유대인들하고 별로 안 친합니다. No se llevaba bien con los judíos. 그런데 그
고넬료는 하나님을 간절히 찾는 사람이었어요. Pero Cornelio era alguien que de verdad buscaba de Dios. 그 당시만 해도 유대인들은 이 로마 사람이나 이방인을 멀리하는 사람들이었습니다. En ese entonces los judíos se apartaban y no se mezclaban con la gente gentil ni con los romanos. 자, 하나님은 이 베드로에게 여러 가지 어떤 환상을 보여주셨습니다. Dios a Pedro le ha mostrado ciertas visiones 그리고 나서는 베드로를 이 고넬료 집에 가게 만드셔요. y hace que Pedro sea enviado a la casa de Cornelio. 이 고넬료와 베드로가 서로 민족도 다르고 말도 달랐을 거예요. Pedro y Cornelio eran de dos diferentes naciones diferentes, hablaban diferente idioma. 그러나 하나님을 찾는 데는 그 별 문제가 되지 않습니다. Pero en la gente que busca a Dios eso no era problema. 구원받게 되면 아무 문제 안 됩니다. Porque después de recibir la salvación no importa de qué país sea. 답답한 건 말이 안 돼서 그렇죠. Quizás lo incómodo es que no se comunican porque hablan diferente idioma. 옆 사람 또 한 번 봐보세요. Otra vez miren al que tengan al lado. 옆 사람 또 봐보셔요. Miren, miren, mírense. 봐보세요. 뒤도 돌아봐보세요. Pueden mirar atrás. 뭐 한국 사람 스페니시 문제가 됩니까? ¿Algún problema de que hayan latinos, de que hayan coreanos aquí o americanos? 하는 문제 안 돼요. Eso no es el problema. 어쩌다가 바벨탑 사건이 있었는지 No sabemos por qué ocurrió, ¿no? Lo de la Torre de Babel. 그것 때문에 골치 아프죠. Que por eso se hizo complicado, ¿no? Los idiomas. 저희 시애틀 교회는 이제 대부분 한국 분들입니다. En la iglesia de Seattle donde yo estoy, la mayoría son coreanos. 어떻게든지 우리 스페니시 분들에게 전도를 해보려고 하는데요. Nos esforzamos a predicar a la gente latina, 잘 안 돼요. pero no es fácil. 일단 저도 뭐 알 수 있는 단어 문장이 겨우 몇 개니까요. Porque también las palabras que sé en español son pocas. 부에노스 디아스, Buenos días, 무초 구스토, mucho gusto. 그다음에 또 뭐예요? Y no sé qué más. 이건 몇 개밖에 안 돼요. Son muy pocas las que sé. 그래서 언젠가는 하나님이 열어주실 거라고 Sé 생각합니다. que un día Dios va a abrir las puertas también allá para el evangelizar a la gente latina. 저희 시애틀 교회는 또 몽골 형제자님이 있어요. Pero en la iglesia de Seattle hay un hermano que es de Mongolia. 이 두 분이 한국말을 정말 잘해요. Y estos hermanos de Mongolia hablan muy bien el coreano. 근데요, 몽골어는요 스페인어보다 더 어려워요. Pero el idioma de Mongolia dice que es más complicado que el español. 제가 배워보려다가도 머리 그냥 이렇게 하얘져 버렸습니다. Quise aprenderlo y así quedé más blanco en los pelos yo. 기억나는 몽골어 인사가 센베노예요. 센베노. Senbeno es lo único que me acuerdo que es el saludo en Mongolia. 그 다음에는 기억이 안 Y 나요. después no me acuerdo nada más. 분명히 공부했는데 돌아서면 기억이 안 나요. Seguramente estudié horas con esos hermanos, pero me doy la vuelta y ya no me acuerdo qué aprendí. 진짜 어려워요. La verdad es muy difícil. 그래서 나중에 그 두 분이 이런 얘기를 Y 하더라고요. estos dos hermanos luego me dijeron esto. 목사님 우리 괜찮아요. Pastor, no importa. 우리가 한국말을 한 80% 이해해요. Nosotros 80% entendemos coreano. 그러니까 몽골어 안 해줘도 괜찮아요. Así que no es necesario que usted aprenda la lengua de Mongolia. 우리가 한다니까요. Que 그래서 nosotros entendemos el coreano. 해보세요. 그랬어요. Entonces le dije, bueno, entonces aprenda más ustedes. 센베노, Y le dije, Senbeno, lo único que sabía. 핀. Y fin. 정말 어려워요. De verdad es muy difícil aprender un idioma. 근데 구원받고 나면 똑같아요. Pero después de recibir la salvación, en realidad somos iguales. 하나님은 온 땅을 살펴보십니다. Dios aquí dice que contempla toda la tierra. 누가 정말 하나님을 찾는 De 사람인지 quién de verdad está buscando de Dios o no. 그 사람에게 하나님 구원받는 은혜를 베푸십니다. Y Dios le da a esa persona la gracia de salvación. 그것도 하나님의 은혜이고 상급이에요. Y eso también es una gracia y un galardón de Dios. 그걸로 끝이 아닙니다. Pero ahí no es el fin. 이 에녹은 하나님의 뜻을 300년 동안 전했습니다. Enoch 300 años predicó la voluntad de Dios. 중간에 또 포기도 했겠죠. En medio quiso rendirse también. 아마 실망도 많이 했을 거예요. También muchas veces se decepcionó. 그러나 그는 또 힘을 냈습니다. Pero volvió a obtener fuerza. 뭘 바라고요? Viendo qué cosa. 상을 바라고. Los premios. 성경 빌립보서 3장 봐보시겠습니다. Buscamos en el libro de Filipenses capítulo 3. 빌립보서 3장. Filipenses capítulo 3. 빌립보서 3장 Filipenses capítulo 3. 13절 14절. Versículo 13 y versículo 14. 빌립보서 3장 13절 14절. Filipenses 3, versículo 13 y 14. 빌립보서 3장 13절 14절. Filipenses 3, versículo 13 y 14. 같이 읽습니다. Vamos a leer juntos. 형제들아 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 오직 한 일 즉 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 Hermanos, yo mismo no 잡으려고 pretendo haberlos 족대를 alcanzado, 향하여 pero una cosa 그리스도 hago, 예수 olvidando 안에서 ciertamente lo 하나님이 que queda 위해서 atrás, 부르신 extendiéndome lo que 부름의 está 상을 delante, 위하여 prosigo la meta del 쫓아가노라. premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 제가 다른 데 이야기했나요? 빌립보서 3장 13절 14절 Filipenses 맞죠? 3, 13, 14. 바울 사도도 전도하고 신앙생활하면서 많은 어려움을 겪었습니다. El apóstol Pablo también predicando pasó por muchas dificultades.
내가 옛날에 이만큼 했다. 그게 중요한 게 아니에요. Lo importante no es cuánto uno haya hecho para Dios antes, 나는 오늘 내게 하나님이 허락하신 시간 안에는 최선을 다하겠다. sino Él decía que el tiempo que Dios me permite hoy en día voy a hacer lo máximo para Él. 무엇을 위해서요? ¿Para qué cosa? 하나님이 우리를 위해 예비해 놓으신 그 상급 받으려고. Él hizo lo máximo por ese premio que Dios tenía preparado para Él. 그것 때문에 오늘도 힘을 낸다 그 말. Por eso hoy también tenemos que obtener esa fuerza. 하나님이 그걸 또 합당하다라고 말씀하셨어요. Y Dios lo ve eso como algo correcto y justo. 그걸 기뻐하셨습니다. Y Dios se gozó de eso. 또 요한계시록 22장 También 봐보시겠습니다. en el Apocalipsis capítulo 22, 요한계시록 22장. Apocalipsis 22, 요한계시록 22장. Apocalipsis 22, 요한계시록 22장 Apocalipsis 22, 12절. versículo 12. 요한계시록 22장 12절. Apocalipsis 22, versículo 12. 또 같이 읽어보겠습니다. También leemos juntos. 보라, Aquí yo 내가 vengo 속히 pronto y 오리니 mi galardón 내가 줄 conmigo 상이 para 내게 있어 recompensar a 각 cada uno 사람에게 그의 일한 según 대로 sea su 갚아주리라. obra. 이 하나님의 약속도 믿어야 되잖아요. Uno debe confiar en la promesa de Dios, 그 상급을 바라는 마음으로 달려가라는 거예요. que uno, teniendo la mira en ese galardón, debe correr en esta carrera. 어떤 분은 또 이렇게도 이야기합니다. Hay algunos que dicen así: 저는 상 없어도 됩니다. yo no necesito premios, 그냥 천국 가게 해주신 것만 해도 감사합니다. con solo que me haya permitido ir al cielo, con eso es suficiente para mí. 그러니까 이제 이미 천국 갈 수 있는 믿음은 얻었으니까요. Y dice, como yo ya tengo la fe de ir al cielo, 그냥 좀 더 재밌게 살다가 갈게. voy a vivir un poco mejor para mí en este mundo. 하나님 앞에 합당치 않다라는 거예요. Pero eso no es digno ante Dios. 내가 남들보다 더 상을 받아야지. Uno debe decir, quiero obtener más premios que otros. 그 뭐 시기하고 질투하란 말이 No 아니고 estoy diciendo que debe haber celos entre uno y el otro, 더 열심히 해야지. sino debe esforzarse en hacer la obra de Dios, 그런 마음이 합당하다라는 거예요. que eso es lo correcto. 여러분 고린도 전서에는 또 이런 말씀도 있습니다. También en 1 de Corintios hay una palabra así, 운동장에서 달리기 하는 자들이 다 달릴지라도 que dice, ¿no sabes que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? 상 얻는 사람은 몇 사람? Pero ¿cuánto es el que se lleva el premio? 한 사람. Uno solo. 그러듯이 1등하기 위해서 달려가란 De 말이에요. la misma, uno debe correr para obtener ese premio. 내년에 월드컵 하죠, 여러분. Creo que el próximo año es el Mundial. 그 축구 좋아하시잖아요. A algunos les gusta el fútbol. 이왕 축구 하려면 몇 등 했으면 좋겠어요. Y uno para que bueno, vaya al Mundial, ¿qué prefieren? ¿Qué meta tienen ellos cuando van al Mundial? 형제님 몇 등 했으면 좋겠어요. Para que estén en qué puesto? ¿En el último? 1등. 그렇죠. En el primero, ¿no? 그죠? Sí, ¿no? En el primero siempre. 어디 응원하실래요? ¿Ustedes a quién hinchan? ¿Por qué país? 멕시코? 코리아? ¿México? ¿Corea? ¿O otro país? 저는 둘 다. Yo, en lo personal, a los dos. 누구든지 1등 해라. Que no importa quién, pero que sea el primero. 이왕 했으면 잘하기를 Y 원하잖아요. si uno, ya que va al Mundial, prefiere que hagan bien el trabajo, ¿no? 그런 마음으로 참 열심히 신앙생활 해보라. Así es como uno debe correr en la vida cristiana. 그게 올바로 믿는 거예요. Eso es tener esa verdadera fe. 자, 여러분 우리가 이 세상 사는 동안에 우리는 하나님을 기쁘게 해드리고 살아갑니다. Nosotros viviendo en este mundo tenemos que vivir agradando a Dios. 이 하나님의 말씀을 믿고 천국을 준비합니다. Nosotros creyendo en la palabra de Dios nos preparamos para el cielo. 예수님의 재림을 준비합니다. Nos preparamos para la segunda venida del Señor Jesucristo. 그 믿음을 하나님이 기뻐하셔요. Y esa fe es lo que se goza a Dios. 그리고 알립니다 Y 사람들이. nosotros anunciamos. 하나님 그걸 기뻐하셔요. Y de eso se goza a Dios. 물론 정말 많이 실망도 하고 포기도 하셨을 거예요. Obviamente en medio de este camino algunos de ustedes se decepcionaron, también quisieron rendirse. 그러나 그럴 때마다 또 어떤 의욕을 어떤 열정을 일으키게 할 수 있는 것이 있습니다. Pero hay una cosa que en esos tiempos difíciles, algo que le ayude a volver a obtener esa fuerza. 그게 뭐예요? ¿Qué es eso? 상급입니다. El galardón. 하나님 상을 주실 거다. De que el Señor me va a dar el galardón en este camino. 당장 눈에 드러나 보이는 열매는 없어 보일 수도 있습니다. Quizás en el momento uno no vea esos frutos, 그러나 하나님이 역사해 주시기를 최선을 다해서 기도합니다. pero uno debe orar para que Dios sea quien actúe en eso. 기도하고 또 하나님 말씀대로 기도하고 전도하고. Orar, estar en la palabra, en la comunión y seguir predicando. 여러분 이 상에 대한 이 어떤 뭐랄까요? 강력한 열망, 디자이어가요. 신앙생활의 의욕도 불어줍니다, 우리. O sea, el tener ese gran deseo hacia el galardón es lo que motiva a uno a llevar la vida cristiana. 대표적인 사람이 있어요. Hay una persona que representa eso. 히브리서 11장. Buscamos en el libro de Hebreos 11. 히브리서 11장. Hebreos 11. 히브리서 11장. Hebreos 11, 24절부터 versículo 24 26절까지 al 26.
히브리서 11장 24절부터 26절까지 Hebreos 11 del versículo 24 al 26. 같이 읽어보겠습니다. Vamos a leer juntos. 믿음으로 Por la 모세는 fe Moisés, 장성하여 hecho ya 바로의 grande, 공주의 rehusó 아들이라 llamarse 칭함을 hijo de la hija de 거절하고 Faraón, 도리어 하나님의 escogiendo 백성과 antes ser 함께 maltratado con 고난받기를 el pueblo de Dios 잠시 que 죄악의 gozar de 낙을 los 누리는 deleites 것보다 더 temporales de pecado, 좋아하고 그리스도를 teniendo 위하여 por 받는 mayores 능력을 riquezas el vituperio 애굽의 de 모든 Cristo que 보화보다 los 더 큰 tesoros 제물로 de los 여겼으니 egipcios, 이는 porque 상 tenía puesta la 주심을 mirada en el 바라봅니다. galardón. 모세는 왕자였습니다. Moisés era el rey, 혹시 여기 era un príncipe. 멕시코에서 왕자로 살다가 오신 분 계세요? ¿Hubo alguien aquí que fue príncipe de México y que vino aquí? 없으시죠? No, no. 저는 한국에서 왕족이었었습니다. Yo pertenecía al Palacio Real de Corea yo. 한국의 김씨들은 대부분 왕족의 후예라고 합니다. Porque se dice que los que tienen el apellido Kim en Corea son todos descendientes de reyes de la época de antes. 다 물어보면 우리 조상이 왕이었대. Y yo pregunto quién fue mi antepasado y todos en la historia dicen que fueron reyes. 근데 모세는 진짜로 왕자였잖아요. Pero este Moisés de verdad fue un príncipe. 앞으로 왕이 될 수도 있고 Podía haber sido rey en un futuro. 어마어마한 권력과 재물이 있었습니다. Tenía muchas riquezas y mucho poder. 근데 그거 다 거절해버렸다는. Pero ¿qué hizo? Dejó todo eso. 왜 그랬을까요? ¿Por qué? 그건 잠깐이에요. Porque eso es temporal. 잠깐. Es temporal. 기껏해야 몇십 년이에요. Quizás un par de años le va a durar eso. 하지만 하나님 우리를 위해 예비놓은 상급은 영원합니다. Pero el premio que Dios ha preparado para nosotros es eterno. 그러니까 계산 잘 하셔야 돼요. Por eso hay que calcular bien. 뭐가 더 남는 장선지. ¿Qué es lo que queda como ganancia y qué no? 자, 그 상급을 바라보기 때문에 과감하게 그렇게 살아갈 수 Porque 있어요. tenía la puesta la mirada en el galardón, por eso pudo dejar todas esas riquezas de Egipto. 자, 이 에녹은 300년 동안 그렇게 살아갔어요. Enoc durante 300 años vivió así. 그러다가 어느 날 하나님이 그를 Y 데려가셨어요. un día el Señor lo traspuso y lo llevó. 그의 아들 무드셀라가 죽을 때 하나님이 물로 Y 심판하셨어요. cuando murió su hijo Matusalén, Dios hizo caer el juicio del agua y el diluvio. 아마 마지막 시대에 살아가는 우리와 에녹이 거의 비슷한 환경일 것 같아요. Por eso creo que el ambiente cuando vivió en los tiempos de Enoc, muy parecido a lo que estamos viendo ahora nosotros. 그러나 우리는 에녹보다 더 좋은 환경입니다. Pero en realidad nosotros estamos en mejores situaciones que Enoc. 에녹은 몇 사람이었었어요? Enoc, ¿con quién estaba? 한 사람이었어요. Estaba solo. 근데 우리는요? Pero nosotros, 또 봐보세요. mírense otra vez. 봐보세요. Mírense. 같이 있잖아요. Estamos juntos. 같은 믿음, 같은 소망. Con la misma fe, misma esperanza. 그러니까 우리 형제자매들 보고 뭐라 해요? Por eso cuando a los hermanos, ¿qué les tenemos que decir? 뭐라고요? ¿Qué hay que decirles? I love you? I love you, te amo. Te amo? 한번 크게 해보세요. A ver, díganlo fuerte, ¿no? Te amo. 옆 사람만 보고 하지 마시고 No nomás a la persona al lado. 좀 뒷사람도 보고 Atrás. 해보세요. 주님 오실 때가 정말 가깝습니다. De verdad está muy cerca la venida del Señor. 그럼 혹시 또 실망해서 혹시 그냥 포기하고 계신 형제자매들도 있을 수 있을 Quizás 거예요. haya algunos hermanos que estén decepcionados, sin fuerza y quieran rendirse a esto. 힘을 내세요. Pero les pido que obtengan fuerza otra vez. 주님 오실 때까지 Hasta que el Señor venga, 이 믿음 지키고 guardando esta fe, 알리고 corriendo esta carrera. 그러면 하나님 상급을 우리에게 주실 Y 거예요. el Señor nos va a dar ese galardón. 다음에 왔을 때는 그냥 더 많은 분들이 있었으면 좋겠어요. Pero para la próxima vez que venga, espero ver a más hermanos aquí. 적어도 한두 문장은 더 제가 외우지 않을까요? Quizás yo vendré con 2, 3 palabras más nuevas, ¿no? En español aprendidas. 하여튼 힘내서 신앙생활 하시길 바랍니다. Les pido que con toda fuerza puedan seguir esta vida cristiana. 같이 기도하겠습니다. Vamos a orar juntos. 살아계시고 역사하시는 하나님 Dios 감사합니다. Padre que vives y que actúas, te damos gracias. 이 귀한 은혜와 믿음을 저희에게 허락해 주셨습니다. Nos has dado esta valiosa fe y esta gracia. 하나님의 말씀을 믿는 믿음을 저희에게 주셨습니다. Nos has dado la fe de poder creer en tu palabra. 하나님을 직접 본 적은 없습니다. Nunca te hemos visto con nuestros ojos. 또 천국과 지옥에 가본 적도 없습니다. Tampoco hemos ido nunca al cielo ni al infierno. 하지만 말씀을 통해 우리에게 알려주셨습니다. Pero con tu palabra nos has hecho conocer acerca de eso. 그 말씀을 믿고 준비하며 살아갑니다. Y conociendo esa palabra estamos viviendo, preparándonos para eso. 또 같은 믿음, 같은 소망을 가진 형제자매들이 있습니다. Hay muchos hermanos que tienen la misma fe y esperanza. 그래서 외롭지 않습니다. Por eso no nos sentimos solos. 또 하나님이 약속하신 상급이 있습니다. También hay un galardón que tú has prometido. 또 그것을 바라는 마음에 또 힘을 냅니다. Y teniendo la mira en eso, volvemos a recuperar las fuerzas. 주님 오시기 전에
우리도 주님을 기쁘시게 하며 살도록 도와주시옵소서. Y ayúdanos para que antes de tu segunda venida podamos vivir agradándote a ti. 우리를 구원해 주신 예수님 이름으로 Y 기도드렸습니다. oramos en el nombre del Señor Jesucristo, que nos ha salvado. 아멘. Amén.